An siúlóid sa ahananta sin ag Brian Lohan banistóir an chlár agus é teachtasteach an sa tróna seachtain treis go raibh le ná ar an buatáchtach an chéad bhuad an tra a áil in aig limnach a ceann eile a tastáil utha an sahanniuh le ní taine haring dómhan chlár na baintí. Pat Ryan agus fuair an chorcaí bhí anna bhua contact sicaite in aig Cail Cuinnig ach tá tamil do bhlianta fehe dó an uair dearna go dain gur bhuadar idir Rá agus Craobh ar a glór. Agus tá míad na bailanta an dara cléthe mór den lá in Ennis an chlár a chasan ar chorcaig ag cléthe mór eile an lei. So Jerry O'Connor gan air sa bhí ar lechra gaile gahat na seachtain é caithsúil géir a chórsaíonn sa tróna agus tá sé sin i meas na mílte atá i láthair i meas an chlárach agus an ceoltóir Noel Hill. Se ha míadna ar fad ar bís tá na slúite bailitheisteach sa a barcaí sóig an chríanna tainmh agus na himráí réig ha míadna réig freisin a rih go dúir míad na aig ar an agrán is déanaí de chluí idir an chlár agus Corcaig gan ar san uair dearnach gur chasan ar chéile a bheith cléthe canis na hhéireann na bliana sicaite. Ócáidir le is fearr na tíine an ócá sport is tábhachtaí réidir. Gofrant ag a híteach é Rob Downey agus bechar seo marról fótag Rob Downey. Sin cogad an coolest now agus the real Sinna Shane O'Donnell is se sa chúla an si se hat-trick on trasna agus tá Níorón is kissing amgach. Sinna Mark Rogers is seach a drochúl Rogers Orachar. Tony Kelly! Shots are cool! And Tony Kelly! Tony Kelly! Hunbud to Hortz na Brescia. Agus tá Patrick Horgan his on score all. And Tony Kelly his a slither Rudal. Kelly! Agus tá Clare Gurachan Keane and Tony Kelly. Woo! Agus is tá seansa seo ag go Flynn Sábalta ag Quilligan. Collins it sits in Gyar. Ach tá sé grúta ag go Flynn. Agus ó Flynn ar fóríl do Crantia. Agus sinné tá na do deire sétí agus don cúigú huair Rios is siad an chlár seantín in Se cad é mar cheúir a bhí an chlár agus ba bhrála se bharse iad a rórúchan na glóire a ríist Brian Lohan banistóir agus imróir na fórna. Agus Paul Flanagan bhí tosa mar cuid an panéil sin na bhuaigh Craobh na hhéireann na nora a bhfuil an tuchras céine nó bhfuil ochras níos mó beidir ar a bhfuir an chonálaigh ana Paríis. Is dóigh go raibh Brian ag chur baim mar sin le cúpla seachtaine na nuas agus ní mó ná sásta bhí sé nuair a chaileidir a go háirithe in aig Loch Arman an sa bháile agus Louis John Conlon é sin san aglah a bhí ag ar an barc le TG Carr chomh má. So is dóigh go bhfuil neart anamcha móra Harnáis David McInerney ar an barc agus Peter Duggan I meas na honadí agus ar nóid Conor Cleary mar lán coolí. So is mór chun céim é sin a thugant ag muintear an chlár nó. Agus muintear an chlár bailithe an sa mar a deirm ina slúite Donalastoch atá teachtarcht anna himplí in an chlár tréis an méid a hála le Cail Cuinnig caiig an chlár buchant le fannacht beos a trachamórtas. Gach seans go gaigh mar hepan or inúmh dá nó ní féidirlach má bhún siad ar tipfiúáin agus ceir faointe có tuis go bhúig chuníortha tá seans go gaigh sé go gailí siad áid tuis gon head to head agus éon dromatá gimmart anúmh in áíre is dónach speisialta mar tá sé go húntaach caiig an drom búcant fíor tip búcant begur corcaí bhúcant nó an chlár bhúcant so deirtas a galfan son moving day show moving day cinnte má bhún corcaig tá seansa go bheits a Craobh má coilann siad tá siad im hasastócha. Agus Corcaig tá bhfuil a beag sicóíocht le buchant go comadíarmid mar le sé cléthe nó is níor bhúdar ar an chlár. Cúig cléthe caiilte cóscóir amháin fehe dó mar derman ceann dearnach a bhúdar. So begartha be si de géirí é luaháile agus gá faointe cóinneomh.
Neither an bhfuil éon nor an nachmíon him Rory mar sin. I mean, is Ferber Day again sé seachtain ar hasí de búil ar a céile rís agus is Ferber Day búa tastáil sin mar sa ní éon mór nachil dul amach mar sin ar aon cum tá rud éigen ag chud Clare thchurgus rud anmhach ará, but sin mar sa le raim blianta nuas agus bei siad a géirí sin a hocrú is a bhíú, you know, dóibh héin níl sé seo an níl sé seo an leanúnta raig, is doch bhfuil sin an rud is tábhachtaí. Yeah, well, an rud níos táchtaí ná sin tá Cork ag dul go dtí an fortingéil ag an cúpla lá an son le compa trínáile agus má bhúntún so an óh, right? Bín tú ag dul amach agus gachtain ag praba agus gachtain ólah chun trínáile má coilann tú sais céim siar an sonné le agus beag dímát tuis nachfuil tú ag dul a raig. Okay. Leis bhíon de mar sin sa gurfa tú sa sin imirt ón dá champa banistíochta. Look, we were delighted with a lot of aspects of our performance there last week. I suppose first and foremost, the attitude for work was there, right? It was really good, and overall it was a very pleasing performance. But at the same time, there's loads of areas to work on as well. You know, we didn't score for the last 13 minutes of the match as well. So look, we'd like to think that we're getting stronger and we're growing from game to game, and as the league goes on, as I said, we're getting stronger and stronger and getting a few more lads back into the panel. Peter Duggan is back in today. David McInerney is back in. He's missed the last couple of games since the first round of the league. So look we're hopefully getting stronger and stronger as the league goes on. We're just looking at playing Clare, the All-Ireland champions. Obviously, look, we know that all too well, but look, there's a huge game here. There'll be a big crowd, great day for hurling, probably the best day of the year for hurling. So, look, this is an opportunity for us to get better. We'll be coming back up to Ennis in 6 or 7 weeks, and that really is our focus. You know, when it comes to Munster Championship, there's 3 games, 3 weeks in a row, and this is our third game now, third week in a row, and you're going to need bodies, you know, because these games are very intense, and you've seen last week in the Gaelic grounds, it was like that, and it's going to be the exact same today again. Look, we just wanted fellas to be focused really in the week that was in it as well, you know, but in fairness, look, our fellas went at it really hard, and there was aspects of our play that we weren't happy with, that, you know, we didn't probably move the ball as fast as we would have liked, but look, I thought we were really competitive. We were really physical against a very good Kilkenny team, and look, we got a really good bounce off our bench as well that helped us get over the line on the night. I think both of us are in the same trajectory, you know, you're looking to build to a championship, and there's only another league game after this game, you know, left in the league, so there isn't too many games to prepare for a championship, so we'll be going all out today the same way as Cork will. Our focus is come up here and look, obviously we saw what Clare did last week to Limerick, you know what I mean, they were superb, you know, they're the best team in the country, and you could see that last week. Obviously they were down a few bodies at the start of the year, and you know obviously coming off an All-Ireland win, there's a bit of a hangover from that, like, but look, they found a few players as well. You know, sometimes in that situation when you're short few you find plenty of players, and look, we're expecting huge performance today from more fellas, but we know that Clare are going to bring an awful lot of intensity and energy to the game as well. Ja, okay, so sin an focail is déanaí an dá champa, sin in am doinge ahanana a chur ar na fórne agus iad a chur a láthair, rudí enig, Brian Tyres. Se achsal an ena mé son an bheirt chaptain an sanna móla Liam Gordon réiteoir an line of Tony Kelly ar gheis, Rob Downey ar chlé an son agus caffar an euro an áde nuair a bheith na pictiúir tóg agus na Grian Graffadori and son lá all in chuige tá rééis séad ó hebh na láimh deis agus sinna féchan amach ar a barc an euro cat an áde agus Rob Downey a dheall róch sé a bhuaig nó an áhfuil go ha caint a dhéanamh an réiteoir leis mertacha. Deachar léamh ar a méid a hála an son. Mar sin raimid chofad leis na fór na mar sin, tas nóid mar sin le buachalí an chláir gáharú dianta gan manistíocht a cha le héad a gáharú. Conor Cleary tas nút an géadúir sa tramar lán chulaí. David McInerney tas nút a líne le chúl agus nach éanút cosanta láidir é sinanis dar a lohan bocamach gan Inglí hán. Lorna Parky bhí Cathal agus Ryan Taylor anamha an technical McCarran chomá. Tá an óige ar a bhridin fós. Jack O'Neill an na hastat go Sean Rinteh respectively ar aus an technical McCarran agus an líne lá tosach seo. McCarthy Rogers agus Tony Kelly captain. Trí cardiac atara a play canis na hair na blinch McCarran. Shaking that head to get Pat Ryan. Gorta is Cusack critical. Plus now Brian Sanderson sa hold and Gaydor sa tra Imlena. Agus tá captain na bliana Chicata Sean O'Donoghue her national son sa chúne choma. Rá ahrú Selina Lachul. Tommy O'Connell tas nú den Gaydor sa tra. Agus Cormac O'Brien ar a dheimhile the captain na fórne Rob Downey. Feis the súla fios a Lorna Park is dóil im seachas mar a bhí gine Ciel Chenig. Tim O'Mahony agus Darna Fitzgibbon and son. Ethan Toomey agus Brian Roach. Sníadan dá ahraile an sons na tosa lámór de Patrick Horgan. Má gaintse cúig faointe. Feis an té is mó scór riamh is stair na strathe.
Shamar sin an slú fósa bailúisteachchan so fá císóg Zimmer Biomesh an tanam nua atá an onad seo ach leanan an seanna scéal mar a bhí an Clár agus Corcaigh atá daig chéile agus cadémar Naidas agus mar immert a bhí idir na countéithe seo le tamil de bhlianta an nuas. OK, so fecha míad a reintas na himróí mar sin agus tá Conor Lína gúine bháin agus Conor Cleary taobh leis lín imróir bra óg a dhéanamh arcan or gan ar Yeah, agus is dói nóir ecinn tú ar cúlathe an Clár beidir gur, you know, na cúlathe is fear a bheith ann don créamh ar an umláin lín anjob dénta in aig muintir limní an tachtan seo caite an snasta ag éirí níos láidre an líróid agus is dói go meid fuair an Clár i ggéirí chamad ar an bar. OK, Pat Collins measna nuna de hneomh agus a hansáil sa chúl ag Brian Saunderson. Yeah, just fine seansan is agus líonn sin beidir an dacatáid Pat Ryan ar cuasaí an son Dámara go raibh sé tacht ag ggéirí gachar a chuiristeach sa cléis seo bhéh Paddy Collins on, but chance Brian Saunderson anna bhfuil amach aige taontas fé leis anna ar fad leis an boc amach agus le pocan na séra, but ceis na fós faoi mar stoppadór. Anna Hapig Donald tá tamil ó bhuaig an Corcaigh sa Clár an bed le bheith dhéanamh? Well, is féidir má bud caiid siad mar an bhathair fad caiid siad na rudí bonúsa a dhéanamh gceart. Yeah, tá ag súla sin lús inniu anslú an sáin Ennis agus cogad ceartta teacht. Cogad ceartta teacht agus action ma an léon sa á ar an brathe slú mór bailithe isteach an chéad leat an Clár agus Corca teacht tríis arán a bhí. Se árán a bhíon mar sin tí tosna in sa agus is stoilm go méid an tárán á chana ige Melanie Níocha agus is as Ennis I Melanie Imanín si pell agus cumógucht le cuman éire óg agus tá si rang go sé an ghilscoil bhíl císóig Melanie Níocha mar sin chun árán a bhí na chana. Se go háling ar fad again Melanie and son John Kylie Rare na featherina Kahina Hagan and Saura tá sé take and so in Ennis Tranona. Liam Gordon na Kylie mar rétóir and so agus fiú féchad ar bhuic faoin tíoch le canis na héir na nirigans an cúpla neomata hin weil de choróch sé de chré bí cinteach san tá an uin go híhann ar fad. Leohanna is séide ó héim na láimh a deise Corcaigh mar chuirtóirí agus láireach bán bail tá siad de cocaíocht agus a bíbáin i chéile Timo Mahony críochna ar a dalamh agus beag an cogus sa trí an láir dearfa anna bhat Tranona. Shellah le gnóthú tá Kelly Buckinhamach a ríist slachtathe san godeasaige siúgarí Cathal Malone isteach le Barrett ordaithe aus ar fadaige agus Mahony I bhí ar a dalamh inis seo chahabhaisteach tá Declan Dalton tustathe mar láta sé Conor Lín mátá a chrásan a bhí ar aus an teachtain se McCarran agus David McInerney Hernash Adam Hogan Botún a get Conlon an rud a sanna bheitsúntaach tá sé tappaigh I dhearmid. Tá cínte Shane Barrett a tachtasteach an sin cé go bhfuil sé amach os ar góir an seo clí hánach is doch bhfuil ítan túmaí imime isteach. Now tá scum go méid John Conlon sit siar, but Shane Barrett se méid sin obair sean cata cumán mar sin as ní ra bhéon gá tarint isteach ar John Conlon mar bhí an líráid a frabba timplas bhí de seán. Tony Kelly. Ní dóilinn go minic san an spreach amach tíal ar bhríon Sanderson an sa. Gan an bhrúir, íon sin méid sin gomach, mátá beagán roiada, os ciún Cormac O'Brien. Tócan soige David Fitzgerald.
Dara Lohan bhí aus ar fad mar lán chulaí an lá dearnach tosna Eric Lehan yes gégur 7 ar a grám. Se chuoin na Cork Ennis. Ethan Toomey o Choman Baronef an os ar a 40 club Brian Hayes. Isteach ato Patrick Horgan Hennig agus Adam Hogan ach tá na dóg séitig an réit over. Callie se get fair on Hennig Lana. Declan Dalton is stig an sin coma agus a fannach down nadir ha tarring chi around is biog rod down nadir a chiasche sin an fágur hánig an boot as an gos aige ach ábharín díon bhrachas gribh nuachtar a Corcaigh an orr sin. Bhróid caiilte go Brian Hayes ach tá go chéine gartar éist. Seotarsteach an son gadíocht an iasaige Downey a bhí ar aus an láidir nach cégan in cían cenní go leor díomhála chomá cían an uair a bhog sé bhuaig an son. Slept sa tún facht a get him on Mahoney on Schlitter a bhí gist to get Toomey a bhóla ach tá fear bhaile nua handra a Carcalor. Se chun fear chuin láranis. John Connon nach a réist, cúpla patún an son, per mór agus tá Toomey Bredúil. Ceanna darb isteach sa chúne. Dalton a fehem leis na róthir. Tóca go dír a chreach sé Brian Corker na gaiinech an son Brian Hayes. Siaganí Barrett bechorgimeach scór an son get Corcaigh. Dave Reader son go díl. An a score ar fad, Capascrev puck Sarek tacht an sin vi sé dír goes corn ré tor Brian Hayes is 6 tarnta den talamh ach fós gasche sus Kirshe Raige agus fiacan de Robert Downey an sin mar dúirtar bhíon vi sé I mór vasta shotans cata coma. Nis marsin Bert ar bhór an son Fitzgerald agus O'Brien. Downey attack trust the race an léamh atá gan bhar an Immert agus own could a cart at Augustin to Cork. Cínta go bhfuil a fiacan der há sé treis bláthú mar imróir Capascar. Puck Sarah Machtier gribh sin Caníarnará a David Fitzgerald Rasker Cache gan bheith fiachant agus ní léanúna bhfuil cart a buí ag tachtach. Robert Downey fuil láthair is ceanara é tá an 6 cúislad an fern a tacht tríd Rob Downey fuil láthair agus tá sé rá sé sinna eiscin bhfuil lehet imróir a Corcaigh chun rudaí a stúrú ón iver a sé a rís mar sin. Kenny Hendo híine an drehair mar lán chulaí a chobeog. Carta buí mar sin ige David Fitzgerald. Agus seachún Saunderson in isfear vanistir na corn. Búilte bra fada ige seút. Cleary techt amach, Dalton a dul sunamaíocht ach an bhís a tóca ige lín. David McInerney. On Dullach. An tenant cost the son sé seo beidir an tang a bhain. Gymech áras fé Dara Lohan sa bhéidir snar hosta sé sa chléir canna sinna i gach ben chiad una dí isteacha. Spachta go deasa go Downey ar dúis. Tommy O'Connell an son agus tá Ethan Toomey. Beidir a shelf an clitar níos minic cína aine. A ríist trasta I dro Dalton. Lín Tamalín Wigan Trusson. Mátá íon sin bheart. Lewis úntach leis a gluthe. Sean O'Donoghue, captain na bliana Chicago, an fearmach fachtan san ar Jack O'Neill a bhí chomá an teachtan se McCarran. Neidir ce talánún Toomey tá sé ábhar fallíoch. Tá san ábhar lag, Estrú Shellive agus seachuinis John Conlon. Corcaigh a tethe siar. Réist O'Donoghue don isteach an son. Chosan Cumanson a get Corcaigh, but díorcham sé ráte gom. Preseachtaíonn to go Rob Downey the son. Ba sé buocht an drehair, seachún Mahoney. Réist isteach sa spás agus ar chomaigh an tá annachid spás timpeall na háte ach níl snas ceart ar immert inge don dá éireann. Áthe go díal ar fad an son ag Cathal Malone ní héach Ryan Taylor. Buairt isteach an son ag seoad Calais Bracha Muth. Sé Malone a bhí an a bé. Stocha é ábharín scaoilte bhí deise cho ach fiú an deise bhí ann chun líoid a chur isteach sin mar sa há sé tréis bheile. nó méid nó gá nuas fiachar líoid tacht nuas atra an sin bhfuil sin níl bhí an puck ar chéalta amach os ar góir ach ábharín nadidir tá an líoid a dul isteach cúpla pass níos garad atá ann le tógant in onad beidir gan 7-8 van géad a dul isteach
béad gohfuil siad níos fearr an ceann céad bhain géad a chuirteach ach has sé Dakar Lewis a cléthe mar bhí sé sa léir le John Conlon amachrán a thug sé an pass breise Níl Imróí ag iarraí an pass breis sin a thuirt ach ag an am céanna muna bhfuil éon rud a dul raig sinna chaitú dhéanamh. Is cothraíoch le bhaine amach agus níl sé pointe amach fós. Aidan McCarthy mar sin. Fuair héna seacht sa chluthe ceannis an bhliain sin McCarran. Náistír dá lína cúig féidir is seaca féinnig cuma anna bha sin agus tá siad sásta stig. Anna bhfuil ar fad. A sé smúl fiagnar Tony Kelly há sé tacht amach há sé tacht tír agus tá níos mó obair le déanamh gar an taobh eile sin mar tá Ethan Toomey a tugad anna chuidlí rád. Cathal Malone, Gabriel Goodíon agus go héfachtach an fear máfachtar Fitzgibbon again. David Fitzgerald. The gáinín leachtan son, Brian Roach go bud anna chruig. Well, the VR gur chuirse Cork son a bhaim John Conlon. Tóca tapig. Rís tá naire ábharscailte tá McCarthy teachtan sa agus tá pass fachtaige. Cúig féidir a stad ón góil, ba chóirgeach cúlín sa ach níl. Sean Rinn a chroigan pass an do, Corcaig idir an dálín, idir nún síríist nús gydí Horgan, de chóirge gymach a chéis an count sa stig. Dienta again Vermoor. Sheared suddenly Patrick Horgan. Well, the chances of Arga or have the live of Clare. And Hussington's on Towner. Goshen Tarna Chance Bader. Shigri Farna Blarnen. Barrett, Farrell at a top. Gamora Stigler Shenigans top. Barna put the Machta. Cool attack the Horkig. Fachtlige Shane Barrett. Dog Carter Barrett, the inche over the couple, Shackton Shaw and Shackton Shakata. And Shackton Shaw has she Dira Gabard and Robert Crook are fad Fiak Eric said Dul Neil Deshke Ebil and Elaine Darren Rawage Akon Lanon Tarai Akon Lewis in a Cossack ha Conlon and falling tape here do Ryan Taylor falling tape here do Duskel Sean Spas Vishane Creek no. Well, Shanna Blina Shakata Agase Gamur Stigle Shenig Le Ryan Clay Nos Ethan Toomey Sheeran Sa Tommy O'Connell Rhys Meter and Clare, Oscar and Keane, Big on no Nefishach, talking at Patrick Horgan, Kalish Gale to get Hogan, Agus Begga Head Faint again, the Escra on the Henny Glen and so. Yeah, Anna Immertier Fiach Rod, like is Anna Vikifa, Rod Marshin, Patrick Horgan, Egg Taktamach, Agus Hasha Solaire, Orton of Ville on Leroy the Dull, Agus on Leroy better. Struck a slat on a love again. Hashe ragged on Marshin Martais. Goody on Orla Howell she dull. You know, it's Rud all nation le far tape here though. Iri Varu, you know. At Galore on Technical Cat, Leroy Fada could have gestacht. This Tossin Leroy Corkagach and Count Diog as Ochking Erehid. After Marajerman hit score Fachter again Horgan Tranona. An kaid on order Leroy the high dollar stack at the show. Quilligan on the Hongerton Tavlina after Kelly Young. Tashin Ovel Dirach Lashtig and Goyle painted and Skok and attacking Tim Mahanish again after Pratarde. Yeah, Visha Casa as a Casa, Vimer Fiakens, Vilina Mahagin, Tave here, Don Shin, Adder as Kasu, like a whale, like a Kahi Rob Downey on Shin, a Hossan and Leroy Trasna. Connor Cleary, Dulson and Rick Hayes, Achta and Prisha Toka again Brian Hayes. Gana and Brewer agus Tasson Anna Heilte Marieracht from the Fairney Ancient. Nish Kelly a Titum Shear. Shane Barrett. Cool agus paint to get. Ach Sasta an Ober Lachayan of Homa. Brian Lohan and Banish Stewart and Sam. Anna Hosta Deering left house na Shachten Shakatja. Ach Tashi the Mile Diachoyle. Hekahashit Bucht to know. Cathal Malone Lesh, Tusna Goodil. O'Brien and Derek Fitzgerald Kinard Shear, Achanish and Lane to Stach. Numarav on Hit Tangavol, Crean Cartigan McCarthy. Nish Martian, the Tangavol is a Gavar and Sunniga Darrell Owen. Agus Liam Gordon a Glech Hernasher. Nish the Hedikin the Harty Dargus Sachla Hedernach. Tangavol Kavar in Rura Dulcitans.
Timpiste bhí ann ó Darlóhan, há sé bogathe bhí Darlóhan a beag a suas ach taiscom go raibh sé sa lína lán cool go dtí seo rilí há sé treis bog amach inis lá na park a beag a suas Tim O'Mahony ach just ábhar íireacht ceart a bhí ann beidir drochíireacht. Fadek Saunderson, Brisha Stig, Tóca Ge McInerney. Brian Roach, náfil sa chléthe fós. Ó Donoghue, sin ráich am na trí búteach an cíine gosint a dosa ige. Sést milmur go bhéir aus an technin sem me cearn gotaíocha, seochain háganis. A dúrigan spás a chrothú, Tóca Ge Dara Fitzgibbon, túrigan Lewis, siúdis chan cínta, deisian samhaide cimát a roádaige. Bhí a hansa ge, seans me helis rohanis. Ja, cínta go raibh sé hágan nó hon líráid ge há sé an ann an spás sin a crothú. Brascraibh sé anna himúil os ar gór an sean nó a freaban líráid os cór Tony Kelly. Haring sé cholúas lasrach an cé dúr agus bhí deis an sin istíg is doch gur Aidan McCarthy a bhí ann mar lé sé go maith just an buil ar an talamh inis is a rís, fós a bríonn sé bhríonn. Se tá sé go dúil a dhiiscint. Ever Quilligan, Gaffa Fada and Trussa. Nuasan Sunner Cormac O'Brien, Fitzgerald a Heinig, a Curiana Eddie Chéile, Tug Sarah Machta Chorcaig, ach near Tugach Cad to Tim O'Mahony, Shina Hogan Tapig. So tá David McInerney Curhagan Glár Shane Barrett, Conor Lean Declan Dalton, Conor Cleary Brian Hayes ach tá Hayes a crowd deacrachtaí tá paint in a Highland sag traiche an cúpla neomtain gan hen vatún an sag. Ja, far mór a cléach se héig frahas go raibh sin lag íireacht nadidir rud éigean na Corpus lag íireacht dhéon sé cúpla méile hin ach fiachar an spás a bhí croth ann dóibh begar an chlár rud éigean í dhéanamh an spás sin os córa chúil timppla lína dahad a cúig. Déirnach sa bhaile caiilte an glár gan out a gunne loch garmain tas bánta sa chuir cannach a déile ar an manisteir agus an na himróí time Sheralta nis Fitzgerald agus O'Brien a ríist. Dúirte aige O'Brien. Downey chofad le Fitzgibbon, Carl Malone a dírig brethir siút sin pass áling ar fad os Ciún Lín is tacan í héad agus is féidir túlt féin Gossington sa an takeíocht agus Declan Dalton an bóta sa Rámsach pointas an líon tánig e siút an tarna cóil na Chorcaig. Sár immert ar fad fiag tagan Conor Lean tras an nádar an go bhfuil sais bór down le Conor Cleary nach bhfuil sé chun a bheith an ann Hayes a stoppa leanan sé díreaig tagan sé isteach a sé 6 tarringta isteach bhí ar Declan Dalton a scríle conéis sin i dhéanamh cían tú tacht isteach ach anna có immert ar fad líráid a dul isteach tá sé dul isteach níos fearr tá sé níos crinne tá immert níos crinne bhfuil láthair ag bhern Corcaí agus sin an fág bhfuil si treis na chláirínig a oscailt go hillas go thomláin. Downey agus Kelly ní léing is sásta orlach i chéile ach Declan Dalton cúlbáide a beithe leis an gcumann tamil de bhlianta siar agus tuigeann sé chun spúchtanta ar chúlbáide níos tá Liam Gordon le cabhair an bhuiir líne treis ará le Tammy O'Connell sa go ga sé gansaí a gcatharú ach bhfuil éon fianós le cur ar a héananig agus ar Seán Rinn. Mar sin ifil fithe seachtanis a bheith ar Tommy O'Connell. Kelly agus Downey fós a cur agus a cúteamh. Ja, sé dul tras na cúthain isis. Berta fuair beidir gáithchans de cúil i bear riamh gluthí canis an bhíonn me cearn. Í ar a chéile. Beidir gur sin a hán ar gáid ceach ceann a bhí níos fearr a bhríonn. Agus cad ar fása? Kelly. Derring Kelly. Well, leis géal muinte Corcaí ach Derring Count Kelly. Well, bhíún ar an goroscail sé amach an méid sin, but sin an cluiche mar sa há sé nómh déit an rud céanna tarlúnta nómh orntal is leanan imróirí an imróir agus go gaithí tú dailá leis tú hain. Idir an dáling tá Quilligan a prapáil agus ceann seoltasteach sa spás aige. Sin éigean na há Mark Rogers lúte a néachragan. Tusan Seán Rinn. Aidan McCarthy a techt amach. Rogers a stig agus Niall O'Leary mar cháúidir a gceisiúd. O'Leary bhí leis go díal ar fad an teachtan seocáte.
Ach tá nábhanuachta ge Cork 3 chéile, 2-3 inis. Seach cín de faointí le spárálacha. Sin níos fearr an puc amach an sin áibhar chuiligin hasí 3-3 le bhaintas cúpla ceanna chu síos David Fitzgerald ní raibh sé ag brú amach a hosí siad ar fad sa lár an sin agus an sin a bheith rithe amach an tíomh agus sin áid tastáil tá teis fuinmh sin a tastáil fiú le leanann sin trí gachrod má léiríonn tún an a lehead a fuinmh comá. Róte teach ach tá siútra gafós a chiúnisteach a drá Tim O'Mahony. A ríist dar alón a tarach ní a bhéine aspáráil an sunnaige. Trúmi. Annach a debre dienta ge siú downí isteach sa spás agus se chuin róitnis bhí sé tamil a féim le seans ach nar a hána sin seans de hapar te go dasa. Ja, sin an immer der fad an slín a bhfuil siad ag oscail de tarrant imróirí amach á chur siar go rab Downey an sin agus í Downey cliste ggóhann chun an pass ibrúisteach go Brian Roach agus é sa spás. Se sin cúigur de hosa churcaí ar chlár a scóir in siad an túmí an teanga bháil náfuil tre scóráileach tá obair na gapal ar siúla ge siúd. Nes teanga bháil dienta ge Patrick Horgan le Conor Lean an son chuna cheartú de Lean ní léon chirán mór a dionadaige. No, cuimhland má atrin téachta has sé tactaisteach. Ní hé. Is stecha drón chúil tóca ge Sanderson. Ríist Ethan Toomey agus dá Ryan Taylor dúrig a thionnachar son a bhéalú. Thionnachar Roach a méadú idir an dáling. Teistá bog amach beagán. Dar alónach tá Mahony O'Mahony an rimis. An náirta ge Fitzgibbon, Cal Malone, Ichmead on Stetter. Agus go déin féin bán cura a ge fé hénig ach tá san leis lecht golóir agus, well, is an éigen a chuig sé ar fóríl ach da gin. Lecht golóir a raid ach an slí ba taspáint as é an slí a bhain sé úsáid as a corp agus é ar Cathal Malone chun an líráid a stúrú ceartó. No Donoghue, cuma anna bhrásach ar fad ar siúd. Jack O'Neill. Ciúin go má tá ón tá Corcaíoch Sheenton san hail Tommy O'Connell agus céimiid cad hálagan sanna idir an dáling tá Paul sa chosint Sean Rennish á bhla san fellán Toil agus Peter Brown Emmert. Ja, bei sé seo simúl a féach an déir agus Sean Ryan ha fá amach go bhfuil sé a mothán in éonar mar bhí sé sínta fearr leis sínta amach ar an talamh stíg ach ní acha cad a hála. Agus necha an réiteir a chu beaga. Nis dar alóhan agus Tim O'Mahony. A brú a chéileann san Barrett teach tá Brian Lohan leis a lár an éananig an son. Capas grab beidir an caidáin agus an déine titip a gáin beag le sé na seachtain iomtaí an nuas. Ach ní léon ann ar churcuig go háirthe caiiliúnta gunne an chláir a réist. Stechan sa agus tóca go deas ige Ryan Taylor. Smachta go háling ige McCarthy. Gafa as a stúm hénig go sanna chlé agus ar fóríl an tarna ceann ar fóríl acu. Ja, cúpla ceann chu ar fóríl aige agus deis má ach dochreid mar smach tá deis an seo. Potún aige Corcaigh Kellyach an teachta díir sin ach ceann eile ar chlé. Trícín ar fóríl an taobh inis agus an dá chúil san na scarúid na bhórne. Cúil bhrátha aige Corcaigh Shane Barrett agus Declan Dalton, bert enime hesalíne lehasagach tá Seall Cattistig aige Dalton. An nartaréis an son aige agus Kelly séte chun talónach tá sé hénig tre sleap a gáilen son pa Shane Barrett atá hís agus tá sé a follingt ach tá Corcaigh ar an núnsaí Ethan Toomey agus tá Brian a lár na parke dórna agus comáinnig amach tá Darragh Lohan Sheenton inis Shane Barrett ar dúis agus tá go leor inis. Ó, tá na chuid a dollaráid. Leis gan réiteoir an sa. Na chuid a dollaráid gós ar chóir. Nadidir Shane Barrett, caithg bhfuil Shane Barrett gortathe mar, is fear mór láidir ní líonn sé síos. Darragh Lohan tá Sheenton. Darragh Sheenton sin, nadidir KV an aice leis. Nadidir an Fitzgibbon a chas timpeall agus bhí sé 6 ará leis ná lí síos ní léon gá. Nis. Fiach met de Barrett stechan son.
agus a bhúr se cumán nó beag na hálaigh dá glúin. Just díreach ar an glúin is taobh mud an clibber sin ar Clare atá lóhan. Is simúlan. Well, tá sé Fescin an sin is tócha gúil sé mohan seo ar Clare. Tá sé teachtaach ní seo hefh na láimh deise lóhan an son agus a hénig agus Tim O'Mahony. Yeah, agus leanan mar atá Ethan Toomey tréis I dhéanamh go dtí seo leanan sé raig leis an líráid tá sé is leis sé taobh sin de park go dtí seo. Bhí sé tríd le Tim O'Mahony cnoch é sin haring sé siar agus nadidir ar hit sé isteach sais Fitzgibbon, you know, ní raibh sé saléir ach bhí sé díreachos cór an mhair lína so bhreas raibh sé beidir idir blód. Cárta buí an taobh beidir an sa McInerney agus Tim O'Mahony agus an réiteoir gan aon dáir I ddírig cuasaí I hiúiniu. Mar sin ceannaige McInerney mar a dearm ceannaige Tim O'Mahony cóir leis a gáid fós ige Dara Lohan. Stóilm goil Barrett ceart go leor. Cé goil Luke Mead take isteach I bhid a fithe héan de chorcaig agus ní raibh siad sa tent le sé an Barrett mar beidir an tosaí is éifchtaí corcaig im líana. Yeah, an taspáint is just an réim se lehan na obair I dhéanann sé a bhríon, you know, like tá sé bra ábhta ná é crothú. Nis sin é McInerney a haring a luas can cumán siar is sé. Haring díreach ar glúin. Una dí leis teachtasteach an glár Rory Hayes. Mar sin tá Dara Lohan tá bindalán timppla a cheannaige chastoilm go go séisteach ar éist. A chidir an dáling Rory Hayes chuirteach agus léiríonn sé ná fuile éon cheann an dá an sásta órlach a chéile. Mar sin una dé sealdach an Seán Dunú anna bhatálinn san mátá take go fadla McInerney. Hayes is tí go sealadach de Dara Lohan. Seán Rinn fuair sé printin I róáta hen agus tá ceannaile bharsún fachtan sanige. Is críoch ítach but a fiachan der David McInerney take leis isteach déanach an nómh agus a gach líráid a aonn sé há sé déanamh rud éigen cliste leis. Agus sár líráid os cór rain an sin. Sé tá Dara Lohan agus sin Barrett leis leis tá builm gombeach séir díog de barc Luke Mead agus Rory Hayes a fágan tinis. Mar sin gan éon bhíl ar lucht leis a rá go raibh na leidna ceart go leor. Brian Saunderson idir an dálín. Gafa fada an sonnige ach roiada mar a tharlaíonn sé. Mar sin fada bhúr ceann tas fithe caitin sa agus an dá chúl fós áscarún sné Brian Saunderson an son a bhuaig craibh na haireann faoi fihin san cháibh líana hin agus a dimmert an géadúir sa trachan ar go gcuine fortláirige. Ó Conlon dul sa chance. Seán Rinn a bláthú dré mar a héanam chluiche aig. Smut an míán san arach mar a dearm Mark Taylor ní sé sa chluiche nó Mark Rogers beag ná mór. Né seo Conlon a casta siar ar chuma aigint. Tuach sé isteach de chorcaig. Agus tá Dalton am himach. Simúl an ceann sin a dul tras an idir domsa sin Ryan, Sean Ryan has sé gimmert an cumán an sin chun bhí sé tacht lí sé siar ábharín der an é McCarthy ag tacht tríd agus an sin bhí ar an cumán úsáid. Nis óna lína cúig féidir a 60 hénig. Declan Dalton, cúil fachtaige agus tá Council Stewart go crín a bhfuil níl ar yes agus ar fóríl Katie King ar fóríl ige Corcaig. Ach na tosathe ar fad ar chláir a scóir de Chorcaig trúr de hosathe an chláir ina chuine sin tre scóráil. An Úsar McCarthy. Amachchan sa agus Rogers agus de fuairse brilliant son na techt amach go cróga bhí cumáinnig gemacht ar dala tá an chluiche seo har a bheith cruaig. Ethan Toomey, Ross Cosinis, Hargan agus Clearini lingin de vertica óg smachta go hálinn ag maci ar a gáin siarn sa Cos céim des letíh ag Dalton William Sprick aimsin tusa níl is bailach é chlé. Agus is trúa sár immert an sin fiad a Conor Cleary agus Patrick Horgan tak trasna. Nes fuirt na háte tá imiróí a cocaíocht in na chéile Tommy O'Connell idir a Cork a chuir Seán Rinn tá mar lína a cimad súil ar sin
An stitter in Dave Howell ag Ethan Toomey. Downey Ennis. Pulte Favrúige. Dávara skipper leis ag Taylor. Cormac O'Brien. Currach ágach tá Dalton in is seán agus an cumán mór fadan san ag Dalton a díanamh an ghanú. Fer Ennis Gara ó Denahúnis. Amachchan sa Green Fair Course of Builderish and some Lorna Sinead Barrett on Mahanish Dachany Hayes. Agus tá Cleary Currach ága Sheffield Brian Hayes and 3 cool the Hortig. Ach mar glúiseach. Bhí sé sin gan cháid. Mar glúiseach the brilliant Tom Cart the good gach ila pass ag tacht amach on lína da the cúig. Crin. Curra a back gach ila pass. Os Cor and Imroar agus an chin an Count Derry. Bra maul the Brian Hayes vi desh again. Hogan Casa Timble Connor Clear say Creek no Martian sore cooler fad. Fragra Tastal on Clare agus Fitzgerald on Buckamach on Glihan and Ish. Ach Chatá feet to Fachtige Dúrach Manami Tastal. Shinley Sparrow Fitzgerald. She wow I can point a shot Cahir Coolin Dig and I get Shay. Tresh fish acht na maid. Sean Wren ni lún orm gwilin re tortach trasis doch grefam werlín os ar gora fiechan der an Bertaco. Sha Caffrey the Hugh agus Diana Carter by an dinne shin. Historian Ray Tower. But Mar glúiseach the Vrian like just Shinny má níocht nor a hashe dente gart, you know, gach ila road, gach ila pass. Dírach os córa far, we should just call all in fiechan der. Shaking the hole. And the shin force the kid like Connor Lean. Only Grian Bader text lachen. Achta Hayes and Dylan of Skris and Sonnesteg. Brian Hayes and Bouta Air 4 Ale. Ach ni Fader. Live Charlie and the Vistiger Nuff. No, our Havel of a Clashin and Derek Young and Hawk Curha Moga August by Yeshma on Norshin Visha Cogranora Fiakan Dermin Rick Connor Cleary a Deuce Bara August just stad Brian ach just pay rod the harlot just dibrig she machto nor a han Riham lat Eva Quilligan trecht Liam Gardner Eilish Fnacht Nugameg Cadigan Pokamach Ogan Downey agus gaché Orloch da Ram Tastal Khanishin of Vochten Sanair Kalishach again Ryan Taylor Brian Roach Derren Ray Tower is back Tony Kelly Mehsakle here Tamil in a Tussig and Clare the visit Taggart to Mark Rogers on a Hune Gadisha. Tá dair Hune Neil Noun Shella all or Leroy that are Kirby Hinson like Isla Corkig Riham agus Glúiseach an Cléthe ar fad agus tá Cléthe low fi lá her pair of the hot dollar right tá sé gibro maki vad nís far the Corkig. Declan Dalton couple count cover for really get on Counson Dírach Lastig and Goile tá cool agus paint to Fachtigan Varanish. Bhí an cuma go raibh sé ag sláánú Dave Mohanson ach sin sár scór ar fad. Nish Martian, Donahue agus tá jab dienta Jack O'Neill ag go fóil. O'Neill má tá dolisteach Cruiger Tommy O'Connell agus tá Pat Ryan in the Dublina agus Tamáinte. Mar a dúirt mi se gleithní léchla búta get Pat Ryan a gunion chlár mar bhainisteoir agus tá teachtracht a hútan sa hanniu is the rebelúnathe. Cínta go bhfuil har rud éigen fear láidir. It's Tommy O'Connell and Shinna say tacht on Shin Jack O'Neill and tacht is Jack Dírach air like how Deshe and William Fiecher Tommy O'Connell like these just rigged the cahan show. Agus Shin Mars a Shin Elaine with the tacht on Lena Lachul and Ish Filaher. Saunderson Martian of Walla Istach Jonah Tussa Cleary Lagan and Noah Zachary Shea Hayes Ata Istig Agus Shea is Abby Yako Barrett Ganna and Vrega Adam Hogan Erin Skill na Erin Roher Agus Tron Paint to Fachtige Shane Barrett. On a Glúiseach their father Rish stuck up Coig Horgan Balak Avon Coig Barrett Balak Ella Agus Clohiadar on Spas Agus Casulag Villan Gluin Igarta Rish. Adam Hogan and Boutason the Rav Hayes team player and the Nafashach Fad Hogan or Patrick Horgan a Lahar Nahura and Lord Jack O'Neill seeking the Fainty Sichidla and Law Dernach. Nish Martian Istach and Joe Rogers a Hennig Agus Niall O'Leary
ach éad cosanta chorcaí coimirt cóhiiscint tacaíocht buheacar iad a lochtú go dtí seo gan nach sé faointe géilte 3 cín focan na saoire. Hogan bhfuil bhí sunk sa dráman san a bhí sa léir den dail ag Shane Barrett. Yeah, I mean, tá sé simúling lúiseacht na sraithe le cúnta Clare go dtí seo. I mean, sin puck séir amach ceart golóir, like 3 cluiche cailte agus droch chaidán ar chaidimmert agus sin háin sin amach léir sin anna haspáintas ag limas bhaith fasmína bhaia tan 3 fós ann. Ach an nómh, a rud éigen a tacht ó Corcaigh agus níl na Clarínig in ann dailá leis fós. Agus Corcaigh is seachan John Conlon cuid mhuar, níl a thionnach chuir le bra, Aidan McCarthy. Bhuairt sé ásaige ach tá ó Donoghue an son cinú na féadach sé a chamáin a luasca puck sé géilte ceart go leor. Agus ó Donoghue a bhí féhrú ige taspáintas le héidir Melrick agus tá an muocht in se lína lán chúil sin fíochhar go maith. Mar sin Aidan McCarthy Nílig dacreachtá líad an saige a haulófa an bharna a íomh go 3 chúl a réist. Tá crotálin ar an séisiir sin a bhríon cosantóirí Corcaigh a fécinn ar an Bert Downey tá siad níos iar de tá rud éigen salúpa fuú agus a sin Niall O'Leary, Sean O'Donoghue, Tommy O'Connell le tá siad ar nos tá siad ar thóir an líráid agus a láidracht a buint lá tá có luachfar. Ar bhas chamáin Declan Dalton ó Hurlingen Stetterson ach a réist obair chruigen son ag Barrett agus de lean sé leis is le go dála rud éigent idir hénig agus Ryan Taylor ach tá cloch sa bhinirtle agus de fórne seo dá chéile na de chendal a mórt. Sin a bhí Micheál O'Donnell le rá rih cluiche com agus tá rud éigen ar crackan Corcaigh fi láthair. Tony Kelly a réist leab leáil déantar siúd agus tá Roach a slachtú go leor a nisin san sa tríon láir. Ó Donoghue tite chun talún dí cumán ábhar scailtige Tim O'Mahony roicht maith an réitóir agus sé O'Mahony hénig a gheoig. Ó bhailionú a handrama dála ben agus Jerry V ar léchar gael a ní heile. Ómaige fichint céhí glúiseacht ach tá cábhar Derrickson Díanamh Rackin san is tá óna. An líisteach ar lohan tá Brian Hayes an Stetter fós aige. Tá omra scail díomhar Hogan agus Patrick Horgan díomhar WWF níorsúil agus tá Marrow isteigin san Dalton a tachtasteach Conor Lean an Stetter agus Niall O'Leary amach go Shane Barrett bhfuil si cháin istigh níl fós tá Stetter mátá gafadir an dá chúile. Well, a bhríon nádar domsa le baim a smaoineh le bhí mar fiach ar Kilkenny agus Tiberdar níos luí agus is smaoineh ar Tiberdar agus Corcaigh Lacharman agus Kilkenny nílas gom in cuimhlintí is mó, but níl muinter Corcaigh níl imróirí Corcaigh Clár níl siad ar chéile hart tá rud éigen sais fíoch fratratha fi láthair atá le tá ábhrín tá níomh sa cluiche atratha le níl Tige me as bhfuil sé tacht, but tá sé leanúnta raig in ngach áit, éon óir brisin, éon immert síos, tá rud éigen mar seo dul raig. Tá sin saide a bhealach an barca láthart na huaire ar an aiceile ón Rob Downey de Corcaigh agus tá Shane Hines a teachtasteach mar sin cáirta fachtaige Patrick Horgan agus aige Adam Hogan a chóthe bhfuil an de parca tá Shane Hines a cumad súil ar an machlóg imiróirí seo. Sean Rinn agus Tommy O'Connell Bert óg a go bhóchail níl sa seasamh siar na chéile. Nes tá tríómat fógartha ag Liam Gordon, seachún Jack O'Neill inis. Déanta go deasa Fitzgerald. Tá go écht an tastáil bhfuil cailís táach pontáiste húta an réiteir Jack O'Neill, peinte an háchtach do hénig agus an glár. Sin a bhat níos fearr Jack O'Neill agus há sé tastáil agus mar a dúirtú an sin a bhríon, ní léon seasamh siar agus sin an rud, ní braham go léon rud sa salach, tá is gom nach rud ionach é na tridna srudí mar sin a eiscin, just ní léon seasamh siar sin an rud. Well, caig Corcaigh marca legan sísan sa a haulófa.
Ordenson Bader Dara Fitzgibbon ach tá Rahi agus Ethan Toomey. Granning and then Ghair de Toomey and Stitter shows the Gahord again showed Harrish Trasnon and Tarna Countiga. Yeah, Immerdean took o Fitzgibbon attack Trasna agus Dira now Ethan Toomey a reach vi sé over in Cune there if I could no made ach has sé rash a reach agus de Gulín idir na forna. Sha is more a chuide. Sean Rinn Tommy O'Connell catch a shearer a hoon agus Jack O'Neill a reach to techt the limit. Fitzgerald and Bout to saw with son of Clay agus 4-1 Kerry King 4-1 again Clare shaking again Cork agus against the Cork on the cool. Yeah, ní réach sé fiú an nóir sin tá hrúidir na deisna mín trí cín duna cúlín í dhéanaidir trí cín ar seachrán an sin but da iarach fós iad. Gaff a horster fad John Conlon ach a reist Barrett gan sásta an ca a chéile agus fiú gan cumán tan Stittler butcher naisige butcher fé dhéhanis aige Fitzgibbon níl san úntach mar éireacht. Yeah, Dakar John Conlon ein rud a glana agus Shane Barrett lí gach ile óra ein sin lí rád agus Conlon cótáf dat chunt in Clare tacht amach sin lí rád mar sin. Barrett agus Hayes tá spántas tucha go sa chiad le. Leis sin úsan sa na gosan tréist annach a bháil fad san éireann san agus tá deisian sa ag Kelly a Rd.5 Conor Cleary a bhuaig an puck amach Harra in eile. Ach, dinach Calíir Tony Kelly, can I be sure to get Cleary in son us? Doch, right, Doc. Big she cosimul fechen der Tony Kelly visa fechen der need she dinner vein rod fiat, but leishe co mahe grev Cleary in Akalesh agus grev she Cade van Gay keen to grev Cleary Conan Leroy chin of Wochens. Nader came for how Conor Cleary a shul or ash it draw this Nader Lorna Park at no Clee Hannock a Puka Suas Ethan Toomey for law her has she hashtag Eshkent a Mohan some better go Captain Brian Lawn go on the Mila Shin a Mohan Lorna Park at Tast all away. Machine and Vartian to get Aidan McCarthy and son is Kintigul Conor Cleary Buckmach called Virak and we got Tussa Horkey agus gan Henry and the Hussentor le Cushinson here Gachene agus Ar Hennig again. Tá lehama sristigayin sa fark I chiasoig and sa in an isparki chiasoig Zimmer Biomet. The Zimmer frames a tastal wing go foil. Hegwil Cockwicht the Shula Goni, taking the Hooliga Kirkwood, Countiga Declan Dalton, Shane Barrett House Choma Kiana, agus in trio Count Choma, Facht a Cup. Agus tá Pat Ryan Harve sauce the during Tastiniganish Gamecha, while tá Cork goil of Nachtamo. No, tá Clare Fachtamo and Cork Gascoilish Tachadus, Tommy O'Connell, Hennig agus Sean Rinn, or Cork after Summer hasn't taken Risha, so you know, I get Cork Nodna, again Clare, agus Annalise the Machin in the Ignavogri. Ein orwan ele be gra going in the clee ve going div iha amorach be cuichle amana father going the right na B agus right do. Chomala sin diromidna Luckarman agus Kilvantáine Bell agus Leroy Live GAA fe cuig iha de luan 8 log. Well, cadé mar hispánta sé Corkig a há Calagach agus Farragach in the Guidimmer hen so Tranona agus tá si 3 chúl glanfan tosig Cork an Glár 3 le 9 ag Curragha ile Éireann. Agus Curragha na sracha gan áras go maith an Clár a há siad Muil Mór má chailann siad an so Tranona Paul fecham idir na cúil fad hí sé anas gur oscail an bhuir fad cosintach ag an Clár don céad cúil Corkig. Díreach agus golóir spás ó scór cúla an Clár agus Kimi don so on chance agus on cool a bhí ag Barrett héin agus Horgan ag obair lena chéile casan séar hébhil á Clay agus an seo an cinna lenan sé roid díreach tríd cúla an Clár ba carcomich Beidir John Conlon also gór an son ach lean sé díreach an skill chun é cumad ar an cumán agus an críoch sin an cé ceann a bhí aige. Brian Hayes a den van action mar scórálaí agus mar chruthóir Donal.
Yeah, agus no caffar runs on Lee Road at Tide Dollar Stock, right? Carly up to get Winter Stock. No Hogan to Lee Road at Declan Dalton. Deslat the mark machine there well needed. You can stop him or Rocky Head Cap, but Cadem or Lee Road and son of Tim O'Mahony toast glow it agus Creek Neem Brian Hayes. Modest Creek Nor on a wahe on Tahia Gair and Bellugs machine agus Rinchen Road Cart just a fatal her. Ever Culligan Balum Saddam Mulik order Kuche Manurn to Bullen better cousin on cool boiler but like Cade August Corky on a gear of fad on Kate Chang a while Wadney's fan on Clare size begun in their Bishop and each of the Gart Corky full on tool Ochgart the Buivu going and saw Inson get like Cuig and Clare 3 the Chorkig agus Cownig David McInerney a Reventalish nach fuck sé arrogant so. Is dó go rá Kimi on Clibbert on saw Dirok agus iver fe dó David on saw agus squealing sé siir Shane Barrett agus vi sinnig tarlú Kimi on saw and Clibbert Shul Nartar sú le stig de agus squealing sé siir a glúin is dó agus gur hosig on Clibbert ella on saw in iag. So anomíocht a geist Nart Carty fud na haite agus is dói look an rud agus seo ceann eile a bhí gceist an sa. Yeah, Patrick Horgan a dús an oi rúgse Adam Hogan agus a hang se chun talamh an I Declan Dalton isteach an sinach in an nadála for an vertical cart we were capping gur gore sin ó heh Adam Hogan there but sin an rétóid it tugann si gá cart bhui seachas áiltamach gon moltór coolings passion de cén fáin ó cé hosig an rud marsin de. All right, tá sé annach lethe go deo a gcuingin sa tróna agus siad Corcaigh atá tréis sé marca legan híos an sa agus na cúil fuite cocama tá si 3 chúil chun tosaigh 3 le 9 ag Maintre an Clár. Fáilte rais sa fós le teacht le beo FTG cethir níos luatha agus iarbheo ag 5-3 beag Antrim agus Laois a dúirtá geirí chéile I Rhine hen bí. Okay, statisticí mar sin Paul agus chuútar dúis. Yeah, nóir eicem ar na Carty, Cuig Carty buí ag fuair an Clár an sain in A3 a Corca. Ornta, léiríonn sé sin bhfuil gohfuil aspa lábh got ar na himróirí ar fad atá an agus go bhfuil tú ag tactas na chudéanach agus mar son, but beidir go léiríonn sé sin go bhfuil údarrás ag Corca sa céad leabhar sin. Yeah, Donal? Well, my an additional score all and son ke go 3 cool agus ne golini Cork and son Colchi shocking agus shocking Jimbo Kogomevic or Corishakli Patrick Horgan agus Brian Hayes I thought agus Declan Dalton and stick agus egan novella Donoi on Clare Kuikin or Streko but Neil on Latline cool a halorine na chansen on the tosse Niji son again will come out tashi free vuvu more Cork so Mark better gonna rock shin a good in the here better gonna yeah Tangation size Costa immert leis agus bhí sé ag an Clár an son sa chéad leachtaí lis agam chuna sa airóig lohin san dara le chuna sa dúsáide ar an chuid sin chun na scór na seimsú Paul. Well Sean Rudd agus tá níos mór le sóig testáil anscóir Tony Kelly an sáir an glíán doscail sé a corpi gart agus an críoch ní minice atá sé sin feice ach go háirithe. Seo ceann eile atá ag Sean Rinn an coga idir a héin agus Tommy O'Connell cé go bhfuil Tommy O'Connell i dul I mun tride ag gcónaí agus clisteachta David McInerney leis an líróid go dtí Sean Rinn an sá agus seans eile. Ach go háirithe ar nomláin Micheál Camérá níl an méid sellbheith ag fuair an Clár go dtí sá David Fitzgerald náidá ar an glíán agus anscór feite ag ach tá níos mó ag testáil. Tá níos mó ag testáil agus Brian Lohan Ryan tusa an seomar festas Paul go minic le Brian Lohan. Beise crusta tá buíocht a dhéanamh Corcaigh ar an Clár inniuh nachfuil? Yeah, is dói agus antóca le physicúlacht agus aclíocht Corcaigh nuair tá tú féochan ar cluiche mar son deirtar go bhfuil Cork ag brethnú níos fearr ná fuair an Clár ag ama. Cé go bhfuil look na cool idir atra 3 cool feite cá agus léironn sé sin tá ahrú dénta ag lán cool dar Lohan Harnash and Ish agus Conor Cleary I Lorna Parka so léironn sé sin a chuid ag le ama.
Tá tusatóga le Cork agus an sais physiciúlacht agus an sais cross-duction na tána go dimmer. The Rd.5 súla sin, you know, tar éis craobh na hhéir an bhíonn tá tú tachtan só, níl tú chun díalta sa bhaint amach as an bhíonn sin, but cai tú sais marc éar you know, a lína síos agus a lega síos agus tá cocí déanamh son ósá góir amach an cóireach mar Luigh Pána sin idir Rinn agus Tommy O'Connell son go géir ón tús agus beir nach raibh gá leis, but Corky níor hasí gotha agus, you know, tigann tú go maith tar éis Pán, tú sé gimmert ní hasí nó Corky dul amach go park í sóg Zimmer Bio Zimmer pe rud a town, right, okay, imach den of, right, okay, so Zimmer Bio met sorry, gamin leis céil. Caig bheith go deas leis na horathe. So tá ahar agenta agus Peter Duggan na tactisteach chun physiciúlacht a thuirt is tócha. Yeah, nóir ecinn tú Peter mas na honna díanú beag sé géirí dolisteach. Béidir imel na carnóige leis an in aig na gaotha sa dara le an sá tá an gaoth láidir ach sin an cinenne tá déanta ag Brian mar tá Peter ag tastal sa craobh agus tá sé géirí, you know, clé a thuirtó agus dar lohan mar luamar mar lán cúlí anis, so beag sé simú an sa dara le. Agus tá lohan trééis an éan na chur amach lua, is léir nach raibh mórrán le rága stig. No, ní dóig go rá ach no, ní móna sásta a bhí sé leis an céad le an son agus beidir go bhfuil, you know, an téan rud atá gceis na omíocht agus do lámh a chur ar gansaí Corcaí agus mar son agus ní minic a bhí sé sin, you know, níos mó a bhálinn eáil le héad le John Conlon agus mar son ar an Leroyd agus an Leroyd a úsáid go cliste agus beidir gur leanse sin as an bhealach an son sa céad le. Well, rud súntasach a dhéanaan chlár ná chuig dar fis gibinisteach mar lách tosí an son iver a héndiog, seachas bheith gimmert you know, Lán an Park agus tháinig ítan túmí amach agus lean Cathal Malone a thugann an, you know, a thugann physiciúlacht láidreacht agus fórsúlacht an chlár i Lán an Park, bhí sé sinne mé an son agus chuirtí Conlon go dtí an clíháin, neidir an sais bog a maithé sin an chlár, beidir go méid sé achrathe inis ní lisgam, but tuis go raibh luas beidir ag dara Fitzgibbon gur chuig Malone leis ba measa go botúne sin. Dimmer tusa go minic in aig an chlár, in aig Cork ag don chlár, Paul. A bhacha tú Cork ag riamh leis an sais téagar sin in na go dimmer hen bhuair naig? Ja, tá sé an agus nóir ecinn tú cé chun nascathe is atá sé leis a gcuid dimmerthe nuair atá an Leroyd ag tactas ás Downey go dar Fitzgibbon tá sé údarás ag i Lár Park, like an just ceapan gúil céim chun tosig tóca ag mléana agus an méid atá déanta ag an trúr hús le Dalton Barrett héna trí fight ag Barrett an sin sa céad le, you know, sin rud ecinn tú agus mar Louis Donald Cork hánig siad inniu just chun an lámh a chur thuas go bhfuil siad fósán agus go bhfuil taspáint a thuirt. Well, tá cheanna chara Tommy O'Connell buinte amach ag Cork í lisa go ar raibh an banistóir buartha dó bhí sé bhí anna héagar in na chuid dimmer. OK, lad, Tommy chun é ágan mar Tommy Hall Mullins is stola mistig é ná Tommy O'Connell don dara le. So rud amháin is marc physiciúla legan sios rud atá Cork go déanamh agus caiigh an chlár freigra ach gan áras cai siad freigra a thuirt comma chun fannacht sa rain a rais chuig brian don dara le. Se gur mágad a bheithéiltá na fórnimó agus aharú an taobh Peter Duggan and David McInerney don chlár agus Tommy O'Connell binte ag Corcaig agus Micheál Mullins a stig. Nis an chéad chuig neomat. How láfa go meach an chlár a ddírig scórn a chlár úní choróig sunne na gásach tá Conlon treis an council na cheola go dtí Jack O'Neill. Nis níor chuinnig sé faointe isteach a Joe Duggan. Agus an chéad ceann búirt an son a gunna Seán O'Donoghue. Yeah, sin bhad níos fearr, níos dachar Seán O'Donoghue a bheith có physiciúla sa bhí sa céad le faoin Leroyd titim an nós agus Downey mi ceart. Peter Duggan, ó sé Downey há aici leis. Bheagnar bhain sé amach comá os ar gcóran seo John Conlon. Ábharín ró nadidir bhógus an Leroyd a tacht chuig an sin a fós bhuineidir amach ach tá rud go raibh sé an anna bheith ábharín níos crinne mar is bhí Cork sa céad leabhíoch. Nis Downey agus Duggan an son greim scruggle ag Downey an son Duggan rabbatá gceist an bhátasa agus an étóir díreach taobh leotha lig sé leothar feich second ach a meisiad híos leis
Tarker Harty bui 8 gin sa chéadla gan ein cheantas baint go Liam Gordon and son. Tá 28 ge McCarthy. 8 gin atar inis agus tá Lohan so síos ar a Davlína. Ní fláir nó fuidir ó halamh uige sa tomra festis. Brian Saunderson, count Katja Noos ar Brian Hayes agus ní mór ná go bhfuir túmí an laga a Noos and son. Tóca go Dara Fitzgibbon. Machan Sagri Declan Dalton ó hen na láid a Cléisian le Cowden Choile Peinte Anavra. Peinte Anavra Dalton an sin míár Darrell Lohan ag tacht amach Tafas Grouche can é a húirt amach leis agus chail sé éagus níon Dalton in botún. Se henna dó ag siúdanis Jack O'Neill, seoltaisteach agus is léir go ben curcha go díireach an nósar Peter Duggan atá gceist agus tá sé hénig agus Owen Downey. Weil caigan mé tuair smacht a gáid ar chósaí an sa. Owen Downey a léimta nádan son ar Peter Duggan agus is atlan ar líon áfil cárta tá spáinte sa tarna le fós cin áfil a gáile mut gula caite. Fiochant an sin ar McCarthy Sean O'Donoghue so Anna Yacker Aidan McCarthy a bhog agus an Leroy agus é crumpa síos ar an Leroy mar sin. Nes Brian Saunderson an Cleán suas a siúd Kelly a feheb le brise. Lecha an úsan san a John Conlon agus Ryan Taylor. An féadlathe bhfuil vistireach an rá sa lára úta Mark Rogers ach tá sé bocamach sa trí an láiricha. Kelly inis. Takaisteach agus a réisna tríú ceannisteach atá Duggan agus tá siad a gomra scáilistig. Rá bhach séir puirte ag Duggan agus tá áras inis a gosant chorcaí. Well, há sé crothú feibnar a leid an tríú bhauta bhí sé trid le Owen Downey an sin an cé ceann bhuail sé an poc séir dara ceann há dara ceann feite sin carta buí sin Owen Downey faoi I bhad níos mó brú agus Duggan isteach ann agus is dócha go méid an mó díreach na chláirín go bog bhad níos fearr sa céad cúpla méas dar le. Sin Peinte le McCarthy sé cín ar fad ach siomar a bhístig bhí gréimige Owen Downey ar a láimh an son ach tá saoil san áil a Peter Duggan níadach Downey techt taobh amóga na fiú clíhánach leis. Agus an féidir leis an gláir an níos tógant ar sin. Ein Vila Diog, Kenny Hitz a dead Takaisteach. Patrick Horgan, agus time Brisha Toka Garroch, on the Fascany Hayes a race, agus a Carter Cole, again Cork on the Shannon Lion there, Nash Madlish the Cole. Na, Duck right there, Fad, a race, a lesson, Cluchak, Shin and Ahru, O'Connor, Cleary, Tushquil Darlone, Jack Baskara, Garog, She, Stige, Aubreen, Ro, Eska, Pass, Amach, Snasta, Kriach, Brian Hayes and Machin Leroy Das a current dear goes Cork Mahanov via over the empty the creek now but fair play though. Rogers Ishtach Taylor, Nish Martian Downey Fevro, Ord Roher, again Ryan Taylor, will Kriach out Tall Peter Dunsko again Barlar Parke. Pointed then Sko, Anna Chidobro Ryan Taylor, fair play though, a Dullishtach Co, Tappy son, Agus Osclean on Spas, in McCarthy Tavish or Hor Rodegan or Herbert. He had scored to get Taylor Tranona. Nish John Conlon or Ross Shear. Nukusiga or Brian Roach. Gaffanosa Shinigashin over than Scott again Conlon. Connor Leaninish. Coig now with Katja Satarmala. Here na hand again Kirkig. Seeking the Chulini again Glor. Lean Fossigamach Lesh. Ethan Toomey agus Cummer Rechter. Lean Amachadi Connor Cleary. Berton Lean along Chul. Is Tacharista Joe Duggan. Caig Downey Vecurmach and Ish. Cossin Gledianov. Talker Derry here. And saw August Dienta Gadasson again. Mihal Mullins. Kirkig attacked in Ahur. Roach, Achimad Shane Play. Mahoney of Wallistach, Yesh, Agus 4 No, Mihal nor Shane Rish and a Glushuk, Leshan Passage O'Connor Cleary, Dom Running Knockrevche, Co Ishlagus, Co Maul, son is con Owen Downey a Curfy Screw Do, O Peter Duggan Agus Nivunder Mache. Shata Connor Cleary or Shane Barrett. Nachta Barrett and Ish, a queen of Hoot Fay. Shugady Brian Roach.
Shavi Tarek Skeelte and son then a Chamán a der Liam Gordon a get fair on Clare. Agus an réitóir well cum bra suine ar siúdach tá sé gnóthach tan hóna. Agus tarad ag na chaile á bhreacha ar fáir aige. Tá sé samúl comála a fiachan der Brian. Jerry O'Connor. Cad a cheapan sé siút, stíl de friúil teachas an stíl a bhí ó cá an son a 2004 agus 2005 an fearhís gan nót mar bhainisteoir i 2004. Patrick Horgan, gan a gehech pointe, which is sin Crean, tá go dain ag Patrick Horgan. Well, nadir an buncloch nor bhí a fiachan ar Jerry O'Connor rud a bhí ar mintin ná seis buncloch an glúiseach seos in a má dát an a bhfuil with an ish ná an stíl a bhí a có agus á Ibro mac go má a Cork gan of. Nes fragram a hanga Corkig an son a bheosá dultar in Glár agus Brian Roach. Heligan sonisteach good deal ar fad. Sár immer der fad Anna Crane agus tá tribló os ar gór. Tá Sean Rinn I tribló den ish. Oh, no, ha better pucks there hound, but Connick on Mayor Lena Cuig Sean Rinn isteach Lena Cown Dírach in Aig. Well, Division Sean Mullins on Shin Nadir of Will. Shane Hines atá hís fuing an sa. Conor Cleary a fágad na parke. Rory Hayes take isteach agus hasdoch súile a gúil a chin ón réitóir agus ón mertmhar lína fiú. Ach, de bhí annach choga idir Sean Rinn agus Tommy O'Connell agus sin dála chéine le Micheál Mullins é. Anna bhartaíocht ar íste get dugan agus tá Downey catacha, tá bearn oscailte. Mullins a teach trasn agus bhí Corkig. Plastin níor a bhéine chan é scaoilisteach cathach go míthrócrach leis. Físic chúlacht agus iad a dul isteach an sin. Well, tá gomáin na gáile ach Mullins ar dúis bhí san scaoilte ón de bheile isteach an son bhí Downey, bhí san Cruig agus fear an chláir fácan na scra ar a dalamh ach big paintacach tá Peter Duggan tris anna dhíomhríocht ar fada dhéanamh. Tá agus fair play dó, I mean, sin the Tarley in order to imrorelia fechan the smine of nadir an rihi made three an lar sin or easter hashi attack the stack caught train as fiach for Marsaha imrory Kirky was shin Marsaha shing at the park so Nilain Elu as ach shin and rod the kahig the Clarini Gien of Moss Feder Low and Leroy the Squeala stack in Ish Godogan. Noel Hill Netherland fertile focus a Clare cool the Trastall ni hen was the pretty fánach again McCarthy Kegwell Shaki Nige. Jack O'Neill. A reached Isteach a Joe Duggan agus Moss Felicians Council. Come on, Kyle Tege, Owen Downey. Robert Tech the Gowler. Kaig Owen Downey the Anna Hulmach Erfad. Kaig Neelain Kartek Takta nor shoved did for Argon Dienov. Ach is go so like Mar Tushka Darling Inche sheer fiach. The whole Robin out tacht agus on Lewis all, but it's touched here. Like, come on, Kyle, take on. Tarring is just here, putting show sawdust and carpet Schlima, Shin Anna immer der Fad. Tasha Samuel, Tasha da Guristach, Ishel Gadi Duggan, Shakazard. Well, it's Braham, Shin, and Kate Rod the base smine of, in one of the best smine of Otafar, Fahak Far, Stach, and Ish Kahim with Lee Roddy on the order Kurstach. Is Aaron Talava Hashin, East Loydra, Hashin East Tapula Tahtamach, Agus Ta Smacht. Das gelation come on so then she on a keel and Sina will she oscalte. On Fedle Corkig Owen Downey Augenter Peter Duggan Madison Turner Court to be a Tagestigum. The Northern Sonner Humanuller Le Declan Dalton le head the score. Oh brilliant Sheen Plicht Harain Rodella Sheen Plicht on yes our father Declan Dalton Hashet Rack again of anov. Couple about the Fiecher Shin on yes our fad. Tá hen and three get Declan Dalton. Ethan Toomey, couple of painter facht to get showed. Downey and Ish a bunken sa. Irene Ish mata Toomey of Intamach. Und Choimer to get Corkig Guma. Counts on the Prab of the Vassan Chamoinach facht to get Shane Barrett. Bound could get Fehenig. Ish Jacket Joe Horgan. Nish Martian Adam Hogan. Ider Horgan Agus and Cool.
Lín take a gair Hogan. Nielsen úntach mar fesaige Mark Rogers. Cábhail Tony Kelly. Tamal ó Lúmire. Nes mar sin tá sé amón roiir in sa. Agus tá O'Leary nach mór chuir a gáige an council seoltasteach ordan báta ach os ciún Peter Duggan. Come on, eile knacha Peter Duggan déir go bhfuil an tarna ceann Brister Rochanis. Annach het an nimmer dacht ní ige siúd. Agus Declan Dalton a túd fe chóil báta bhain eile. Batalta get Declan Dalton. Tá cúig cin go chóil fachta ige Cork. Yeah, nadir bhí Tony Kelly Tyson nadir idir gá chóir agus é tachtí le gá beidir na céimeanna breis a hógan agus sin scaoil sé isteach drolí rád ní raibh deis a rís Duggan an rac céin a dhéanamh agus tuisgur dhéon sé é scaoil ar amach é bad níos tá búla líráid díreach ó lár na parca agus a rís Declan Dalton an mó díreach siimplí. Chéad a faointe díag de bharna ann Curry il éireann is sáin ceart an sa. Rob Downey agus tá Damien Callahan tucisteach ige Pat Ryan Owen Downey buntamach hiag fá go gaithidí sanna dhéanamh ach héis le Callahan a bhí go maithan láidir nach a gcuine chiil chunig ach heh eile na parca tinne chrecin ag ile thosaí ige Corcaig. Cínta go bhfuil thoisiad nóachtar an ngach é náid bhí sa smaoinmh bhríon go raibh sí chun Downey á gáil mar sais. Do you know, Pat Ryan a féachnar bhfuil cattá gom don saoire, cattá níos déanaí im líana cattá gom a bhfuil sé ann dailá leis an dúshlán. Well, Peter Graham Decrichta i gile Duggan agus an council ige Brian Hayes. Tá cúil eile fachta ige Corcaig beidir go mo bhatúna ach tá scris á dionad choirí il éireann. Scris ceartá dhéanamh ag go buinte seo tucha héim cólín ar an omláin agus ní chuige nóméid imethe fós díreach ar an imil. Well, de frapse de ghoning dar alone agus ní bheith ibar chuig in peochsásta le sin. Ní bheith. Puxair de Corcaig. Cúcín de chóil bhí fachtaige Corcaig I gceirich le riimiise tá shaking aimse hennebacha agus éver chuiligin túplis ceart an sannaige seúd. Agus, well, be cuoinnig a ceanna bhad ige Corcaig chléadlainmh mallart scéile bheith gin glár agus an chumar scéil go gaiile siad an tarna chluthe as a chéile sa bhaile Sean Rinn buntamach ar an seanar tucaisteach tá sé siúd ar bhí Hall Mullins ach cadan spriccan is bheach ag an glár ghlachamíid is gon an chluthe caite as go deireadh dar leat cé bhfuil féin iomach le dul. Cad a chuirigh Brian Lohan, cad leis a bheith sé súil as go deireadh. Dalton agus sin héan a dó as is céil. Is ceis maithe a bhríon mai ha fiacan ar gléthe smaoinmh le ní hé go bhfuil níl na chláiríní tar éis a bheith gahanis aber ina immert hain. Like, is tuis go bhfuil Corcaig cófiíochfar agus comórtasach ar gach ile líráid tuis go bhfuil caidán immerthe níos fearcha, tuis go bhfuil skill níos fearcha, tuis go bhfuil struchtúr níos fearcha. Like, sin an fá go bhfuil siad a bóchan mar seo ní hé go bhfuil na chláirínig gahanis seise gom nach bhfuil aine in ótar, but tá Corcaig treis annach i do Hortonov. Agus bhaid fá smaoinmh go míoch bhil tá siad a búla na céile gceann sé seachtain, beidir nach bhfuil si chun ar stuff a léirú. But na banistóirí is fearr is docha sinna dhearann siad léirige. Ní léanúd le Celtic na fórna seir a chéile. Seanna hena chuir a chéile le cúl bliana an uas. Agus tá carta baí eile feachtaige mí Hall Mullins an trosa ach is ardú ceart meanam an é seo do Corcaig a ggóhéics na críomhe ach ní mar bhagad an chlár agus tá obair le déanamh ach bheith fád an dúring go meach sé déanta agus tá méid sin déanta go maith ag McCarthy, Tite Garrett, Saunderson. Nís tá Liam Gordon a dul-isteach déach sé sin neafaiseach go leor mar ag chleic Peter Duggan ach bhí an réiteoir níos congrí agus tá Duggan a ddéirthing chun carta eile gáiltin sa. Yeah, Duggan ar carta baí inis comma Nadir agus Saunderson. Darragh! Carta Darragh in an dirt. Again, Peter Duggan. Oh,
Tá an fuirt na bíos ag an Clare. Smaoine a bhaller de bhrachascar cuaig Brian Saunders síos lena ceann lena cligan ná cínte gur puck séir amach a bhí ann, but bhís a smaoine nach raibh mór an na gceist, but better go sé dachar an taobh seo, ten sé isteach. Well, bhí sé ord. Is bar ord chuirte an láb tras na ten Brian Saunders síos ábhraín. I can smaoine go carta brí a but neither bhfuil riachas like Zara. Agus tá an Clare in umar na hamiléise an sa I láir na huaire a bhéadach sé bheith níos a bheas a sé cardíag géilte Berna mór gríidir na fórna tá Patrick Collins a teachtasteach tá Sanderson a fágant nes ó an gamra leistíir den gúl. Anna Rhyme. Like, há sé sais a léim, like, há sé léim isteach in áíire, like a féchan an taobh sin tá na cosa in iarde. Tá sé díon, tá troir fachtacha a bheith díon ar na cína áda ach tá go leor samplaí fisce héile seachtain ná héann carta dearach. Ja, glacham na sin. Mar sin húna dí challenge se Patrick Collins ach ní bhocaig corcaig dágaid an an sub. Bheith siad a dírig a héile a scóráil. Shane Barrett ón clíhána mó. Tá ceann eile feachta a gceisiúd. Fada sa há na rudaí sin ar fada dularaig. Sin an rud a bhríon tá na rudaí sin ar dularaig timpeall na parca ach tá na tosathe corcaig míocht tá siad ina bháistar. Se tá Rogers chuisteach ag an Glár ríist tuisce dogan a bheith buinte bert anna dí go le bhód a chorcaig agus tá Mark Rogers treis pointe dasagáil an son harnáis treis tréf sin mítenacht an Glár riimisin. Ja, há sé anna glúiseach dá dhéanamh Rogers há sé hús híos na parca. Chiad scóir an nuamh ige mátá. For a bhór na scórna ag corcaig a teachta an immer tá Fitzgibbon treis an countson a chur ar fóraíl. Agus na honna a teachta chun parc Ennis. Jack O'Connor agus Jack Cahalane. Shane Barrett a fágant agus dág sé a rion go láidir ar chórsaí. Marion Brian Hayes an cábhar buí agus dearach a fágant sár haspátas a gceall lán na Bertacha. Ja, gach rud a hála, gach death rud a hála I measc na dosathe le corcaig an nómh is tríd an burt sin. Anna haspátas a Brian Hayes sin a bhí sará le hama cum a bhí sa fécin there an tatan chicata agus bhí sa smaoineh catá an asnamh céim fá nachfuil sé just a déanamh scrisir gach héine ach canoch an nómh gur féidir leis sé dhéanamh. Cúig foxir fachta ag corcaig an chadeile an immert sé a de. Robin Mounsey tugasteach ag an Glár ach ná bhí caintear a bheith snábhanna ag asa ar an Shanahan. Trastan na parca agus mar a dúirt cúpla neomatain dachar í dhéanamh amach a líad tunnachir is atá ag Tony Kelly ar a cluthe seo na I láléirí an báutasa buntáiste fachta ag an réiteoir. Beidir bhfuil sprid an chláir a trád a gáin se chun Jack Cahalane inis. Dianta go deasige Fitzgibbon. Gléach fachta go siúd agus Cormac O'Brien a chahabh san isteach a drón chúileach tá sé mé dheis agus ar fóraí. David Fitzgerald. Búirteige ar Cormac O'Brien leis a buc amach. Cinnte níl an glúiseocht céanna sa chláir tá slua ciúnithe go thomláin agus amach inis le Seán O'Donoghue. Búirte íse le gaith hágan an sonaisteach tá thógan a déanamh go maith ar siúd. Begur Patrick Horgan beidir feheh cúpla lá eile. Tá sin gnecht chéad féinte den méid a scóráil Eddie Clare de Chiilchanig agus sé Kieran Tace mó scór riamh sa stair na strathe tá 16 cúl, cúig a fithe cear pointige Eddie Clare. Tá Horgan ar fithe cúig, sé a 63 inis. Scíalthara sé sin. O'Mahony isteach í Jack O'Connor tá bearn an sa agus tuige míad an luas atá a bhearna sár síalach. Well, bhí seans an son ag Horgan níramh an pass Crane. Seans mithe le srá.
Scoopachan Julianson again Clare. Potuniga Niall O'Leary. Aaron Shanaharnish. Rogers stop Helen and Roher and paint to talk against Shanahan. Rogers less Trish got to be a Fucasus. Take him on first because the male of Fobelos or Horman, the Clarín, Hashan, Yakar, Fiakner, Shanahan, Stiggen, Ain, on Shin, Bort, Stigger, Hot John Conlon, couple of pass, dull Temple on Shogas, the Frustricus Loch Lanuna, Ach, Ni Ravine, oh, the dull, again, Dera, Fos, Kahishid, the Stoker, Gahi, Mark Rogers, better Fanacht. Chap, Patrick Collins, Puntamacharish, Brian Saunderson. She's tacht geen parke. Agus er glog ta 3 no diog le dol fos tamal mile en lak en Uska Horgan. Adam Hogan. Gaan dan gaan on Clare bed atá trish. Ek kan enige jenov son na kusje tranona. Timon Mahoney. Agus Downey. Bertus de Firis Mo Edern Chorkey. Trying to make Sean O'Donoghue on a hostel in the Hespontus. Ethan Toomey, a scale of fair, a shin cooling, the Ord Kaidan, a gashout. Ord Kaidan, our father, more and Gleehon, the Gaser, Lina Shaska, Coig, Brahaskarash, Tresh, and the Kid Ethan Toomey, Yen of Con Immer, the Crohu, her team player, and Clare, her father, was hot 3 king, 3 cooling, fight again. I got point the show. Shot, Fogan, share. Gwyl na shaky in the chwyl, is gar out na vorne, 8 pwynt diog de lese, agus ta ghanio ma diog fos le dol, ni doche, grafen chynnig Brian Lohan, le gradad an tortson, vies ege derin godogach Corkig, le diogrish agus le dihol. Ach. Keinte nach Russia tnúden made seo a hánig a park I sogan of. I mean, cad é nadir an é tosnú maul sa shrine níor gan craibh a bhuachan den norig like tigam an méid sin and then hána sin amach like limnach is sin der taspádas den céad go is dócha a bhí ann bhí ómíocht de gceist bhí der contosig like há sé dechar an tita mas a céile seo a bhíú nó a haulú like is droch héime dóibh im líana braham but better gúil sé róú a bheith rá a dí mar sin. Begin hiadach le críomh an sa ag an glár a gcuine chorcaí mar a sóldóin a gách le hesra as a chéile cailtecha ní dóin an gúilm a dhéanana talamh daoine náfuil cíalmhar an sa Tony Kelly agus tá painte fachta a siúd an son. Nis tá Connerlín chun an farca rágan fé ceann second an nú beidir go sé mithe agus Ian McNamara is stig. Adrian Darlene, Jack O'Connor, gemacht leis Roher. Ed McCarthy Ostraka nuas ach an retor sásta well agus gedain féinnig cinenne adulta a gine an chorcaí an son. Ach dúbert scórne 16 diog de féintí atarthe agus be cadé cur agus cútah ag a lochlant a chorcaí a mór a bhaile ciróig an tuspáanta an bóthir dóibh ach gan dat chléthe ratha. Nis Kelly. Stechan son Aaron Shanahan a déanamh go maith áin Stechan Parke. Council Bútige David Fitzgerald nach a réist. Ní léon clí bhfuil Cork ag ascail isteach sásta pocan na saoire ag éile éineach cúil. Bhí seanna bha tras na sin bhí úna orm a fiachnar like John Conlon le go pointe seo agus Jack O'Connor agus an Lewis a costa Jack O'Connor pointe seo an cléith pointe seo an blian agus bhí sé fós in ann leanún leis agus a chasa timppla agus na hána sé go an taobh glach fáil le puck sé an áit sin. Sin an né ceanna stoil mige Aidan McCarthy tránón achas i régan a dinter tá aon cheadúr a dhéanamh go Loch Glanton chláir agus be sé fada go mar dhéanamh mut na marsin a so go deire. Agus sló mór a tháinig isteach os cún éon bhíle diagach tá chuide go dtíorthing a dul dro na ngataí. Brian Saunderson.
Tuspantas ma ag siúd chuma. Dalton. Fer a bhí gorta, fer náí marúntach a gléhanú ró ach tá cinnte Tuspantas tucha in uige. Agus tá dó a ceathir feachta ag Dalton. Botún son ag Dave Fitzgerald, Sean O'Donoghue agus tarna eile fós I gcóin na glárach. And a score ar fad, bhí a fécin de tro eile, fécin der, you know, Conor Lean, bocht in stig, Darrell Lohan coma, like a méid sin líráid ionta go haime isteach, agus seo stoch an rud a hána banastóri a déanamh fi láthir, ha Darrell Fitzgibbon in stig ar Darrell Lohan, a si de buint trí las beidir rudí de froúla, leir sa smaintí atá cóthir cadgur féidir lá dhéanamh le imróí áirithe. Kelly teachtasteach ar imrise agus is beag duine is fearna é chuige sin. De se le mar sin ige Aidan McCarthy. Ach tá an fuineh agus an tas méhes a gléile tamil inis. Ní leon tans féin spéir gníana siad an bhearna a íomh leis de pointí agus de puck na saoire. Ach the Queen of Shearer is beag deis a bhí an glár ar chóil. Consantóirí chorcaí sprún le goma agus an nós ar sin bhfuil se sin díorhfuil cheapscah se fóraí ach tá ige Aidan McCarthy. Yeah, by fast mine of Venetia fiachan de raig Grian Crave, you know how like how Corking Trejan, a kind of leru in of mother le guile agus an rud a ha onto agus a Clare inig ha keshna mura inish le fragger to co cadtá like in a crave a vócant, you know, cadtá onat an blian dar gion an willen guile céine an a féidir an guile céine an nora ha tahi mar shogos like slad cart déantort. Se de chnucha an alta bhí Brian Lohan níos túiscim líon agus deasta go gháil amach ar a bhí miróí fachta bog. Agus níle dráhheasta dearna me sníad focail an bhanistóra. Dave Fitzgerald ní sin pass an ias agus tá Kelly a dolisteach ní Kelly tám go dain féinnig ach be seo Mountsaí agus anna hamáil an son ag Brian Saunderson ar stig Rory Hayes a bhí a dolisteach an son. Yeah, agus an pass isteach fiú dine sé gacrad I gceart ón óná sin ní féidir leat ach é chur íse le freabair ar an talamh scór a chúlbára. Dine sé gacrad I gceart deis ann a Mark Rogers é chríocht nó, but dine sé I bhadró garad dó brahas leis an pass isteach. Dave Fitzgerald squeal sé, just hog sé a ríis I gumparráid na chorcaigh sa céad le agus iad a duine gacrad I gceart. We know of his last second row maul squeal sheer, haring sé sheer on glúiseacht on sin agus VR on coola I'm shoe no iirecht coola I'm shoe ó lína fihe héan. Is rudí sin is sin I know taiscom goil an cléis seo hartach is rudí sin nuair a hána rudí sin crin ó bríon gachéan rudí gceart. Séan míon a gola bhúch an teachtasteach tá Daniel Hogan tucaisteach agus pinte le facht le McCarthy an son chun crut begáinní níos fearr a chur ar chláir a scóir. Nes mar sin, bí amachtamh an son a dhéarmid ar leach na himire, hálóin gur corcaíoch a bheith a gceist. Connacht O'Brien, steach an sa, go dtí Tim O'Mahony. Jack Callahan a techt. Tuca leis aige, fiochan cétáistigh, agus tá Dalton a rís puirte go hádan ar foiil rómha do hénig nach mór. Agus bhí Kelly a dul siar agus tá stráice má talún ó sa chóir amach inis. Gafa clíhánach mátá agus seo chuing inis an chlár Mountsaí a chur trasna. Passáta go deas aige, seans aige Rogers agus sin pointe anna iasar ní ha. Tite Garrett cepas greibh aige. Catáid ag logan is sin nó mut cuile. Agus Dalton fágastig ina éanair Conor Lean. Fnacht glanda Dalton ó sa hiún siar. Tas bánt, tas beidir an ceann is fearr riamh aige Dalton in ansaí chorcaí. Anna féinte go dó, isteach le sin míhan Rogers lá ciúin aige seút. Ach Declan Dalton tá cata aige
dó a cúig istáilm agus bhí sé sin chamáile hen rodile. Puck amach tóca. Micheál Mullins a teach trastinsa. Scileanna as a fad ag Ryan Taylor. Ach lág iirecht cart ag Robin Mounsey. Neidir an sin chéad ceannar fóríil sa tarna le ag an glár. Ach drolá de bhuachlí Ryan Lohan. Agus tá cluthe a bhaine le fácacha aspáile goine hebredáran agus de chnicim mar cé chuma as a bhí na Tiberdig tránhóna. Ach fácaigh an búsán is Corcaig 7 cín de féintí ceann chun deireadh ar hebredáran sníad an dá ar an barraig. Jack O'Connor ceann san búirteach le ag Jack. Ein ceann díag ar fóraí ag Corcaig ach 6-8 nach mór an scóra. Nes seachuin Rory Hayes. A rás chun cían sa, feachtain is ag Mounsey. Si a deireadh cúlach ar blú Shanaher príomhar cumá ó haine sé siúd chun parke. A rís tá naide anna scaílte go deo, agus tá deisin sa ach tá féinte tóca ag Robin Mounsey. Yeah, Mounsey an sin bhí sé stocha gur sinné muna bhfuil mí ceartar ha Patrick Horgan dír cin aice leis an sin agus i Mounsey ri suas a park agus lean sé leis agus an caiidán ach líocht a há na chosaige ha sé do creite. Buirteige ó meanaíoch an cínar Tony Kelly. Buirte láireach a geisteach a John Chúil. Ach tá deise le cuidir fóraíl ach mar chóireach tá sa hart le tamlan is. Ba sé sa miúil 20 mí na mainistóirí má hagan an bheirt chuing ag dear na himmartha. Ach tá an chiad bhua ag Pat Ryan mar bhainistóir ar an glár agus ar Ryan Lohan agus is maithní an méid sin. I gceann 6-7 a thuair sé daige a chéile sa chraibh chiad bhóta de chraibh na mún ansa. Dar a Lohan agus bhí súin cín beag sa dráman sannaige ar Jack Cahalane. Agus beag seans ag Patrick Horgan, tá sé tre siúl treis dodor siar a cosint, tá sé treis siúl suas féin barc. Agus beag agagé gan a gháfint ag Horgan tránhóna. Well, bheith sé Harbheith éasca an argónt a dhéanamh dó chun cí a ligant ar an bailach go dtí éáid ar an Patrick Horgan. Cahalane, sé go má Jack O'Connor agus Cahalane hasí treis tactaisteach agus cínta go bhfuil, but hasí trid ar son áit agus sin rud is tábhachtí dóibh ag an buinte seo. Sí cína ag Horgan inniu, fágan son ceanna bhaine le tastáiliúig chun choiríireacht Eddie Clare a chothair na mú. Má tá gafisteach san nu modernach. Madison Grave sé an téas má scór chumaach tá TJ Reid fós a Cork an son das na cuit. Tiúma Mahony, lán de rathíocht fós. Steach éisiil, tóca ag Dalton agus beidir go dúrach sé féin gosan tóir tá rathíile gafaláistigh an son Cahalane. Tá ceantan chu a Harris a trasnáin ag Declan Dalton. Dó sé stólim. Dó sé go buinte seo sé treis raach a dhéanamh den lá ilig in ó líráid fór sé go tháinig rud darfa amachas. Chead dómad fáca mar sin. Agus tá Adam Hogan a chuinn ceann sa Hogant ach na Pierdí móra a tháinig ar neis don glár tránóna. Na Pierdí móra táine cúpla chluthe John Conlon, Tony Kelly, Mark Rogers, Cleary agus David McInerney níor a bhéinniu bh láach tá Jessica McCarthy. Imreachtain ar na pucan na séire sin míon agus tá ceann san sciúradach amán Harris a trasnáin. Ja, sé anna bhain slíanana sníanamh sé an ann an cumána a ardú rih a bhúla. Tara Fitzgibbon docaisteach sa lína le hosaí de Chorcaig. Calí Skeltonson a hóláin cinnte ag Jack Cahalane. Trí nómad fáca Ennis. Well, cheapas gribh Calí Skelte ag Cahalane an son. Ach puck sleasa sethe de Chorcaig.
Brian Lohan, y cestwn cynistol ym hys ar y dreflina, Lesion Moyer. O, dysdach choffad le Tim O'Mahony. Bwylt y ffe iaw I gesiwd agos ffefrw. 3 iirach diag ystol i'r ffordd Cork da mech y lasan toca heco fiach cwns mar fech ar chlor a sgôr ach ta sé fehe fachta. Fiach yn John Ackley ymlaen Tim O'Mahony. Fadni Sloyd, Fadni Smo, ha sé Fadni Clish Darren Leerod, Goody Shoss, Shra, Fear Comasach. Ach. Ta Dalton y tacht amach siachos Patrick Horgan, chyn countsa a Hogant. Ta Fitzgibbon, well, ta Fitzgibbon treasure Alish vannacht de steek. Ach ta Aidan McCarthy tresh henig a gortu. Hier met ketar aan ook het maar legt na himmeren. Well, Jacker refreeing le. I mean, a fiach in their Declan Dawes a made a hot the end again, but just fix on the hoka, then made Amakashe, Aaron Bark, Brian Hayes, Yinche Rakish, Stegn, Leroy Divish, the Dullish Dax, Sakid La, Sadarna La, Yinche Strishkart. Shall right to score for Dalton Vidal Nervin Hartnari, that Brian Hayes, Lech, Nehmer, Alliance. Talk again, McCarthy. Reish ta Cormac O'Brien agus David Fitzgerald Aig an Réiteora amach. Agus ta Fitzgerald chort a bui Hannah Heinig. Agus ta gach chance go Gurford and Bark siúd chort a bui elle. Fi an Bertacoid tridos ar gor ar feig no maid rive hosig an immer chin ach just gosúla gur land sé raig. Well, ta Duggan Mihe chort a darach a dirt. Agus femar vi gil chenig, galoor cartaí agus galoor dine dieberhe. Agus stolum. Nu de veg vercharcaí Cormac O'Brien in the Hassav. Gynno sé fénig agus David Fitzgerald Carton dinne. Rud a chorcaig Fitzgerald a dola Joan Tevlina. Tá sé fénig agus Tim O'Mahony fós I bí báin a chéile. Liam Gordon a gleichan óla Cormac O'Brien. O'Mahony tá sé sin agus Ryan Taylor. Okay, an Bertá dhéanamh. Well, Corta Darragh a dirt ag an Mertica. Go sa bhála amach sin le Cormac O'Brien chorbe. Ten sé da cínte ach nílach buile a bháin leis an gomán. Agus buile nar ceartit a chur in áit mar sin ach an ar an barcha ha rialach in imríam muid fiochan si tridli céile agus ten an gomán is dach an sin. Si sin ísil, you know, si sin ísil ní bhaithing beidir sa bholug sis gnáro de beidir. Corta Darragh a dirt don Mertica. An Clare Ennis agus ganach trúr diaga cosód. Tá point le fachtige Aidan McCarthy ach ní bhean sníte fachtige fiúin. Chiapas greibh sin cúpla iirecht tite garid ag an Clare. Tá cúig beidir seasca fachta Nishica. Well, tá ciúinas na relige an sa farci chiasáid bhí go chéine glórach nó le hasna éimir. Ach, na cartaí sin a tacht ag dead na himra tá mar a chéintse cúigneom at inis sa bhreis ach sin count a David Fitzgerald, count a Cormac O'Brien agus beisiú díomhaoin sa bhóta dernach. Is anna bh tarlíonn sé neidir ar tharla sé riamh agus muid ag taspáint cluichí le TG Cahir seacht Corta Darragh I ngá cluiche a bhríonn. Is anna bh tarlíonn a lehead agus úna orna fearn is fearr sa tír ag immert a bheith coscail de son. Se point eile Aidan McCarthy ach ní bhean son brovan áiríre agus tána dóg séte an sa ag Liam Gordon tá corcaig tacathe go hinis agus tá búirte glánacha ar an glár ní hé an lás tachtaí sa bhliain gan dát ach legan sé mark tugann sé misneach a corcaig beisi den éimeistin na bert agus tugann Brian Lohan gur a bhar go mórs go fada corcaig ó cheann na páirce na cúil a dhéon an díomháil
shaking the hole, na toss fad, go home to fad Tranona. Agus Pat Ryan, Trish and Love, Nuchter the Roger and Clare, did here, mar vanished over. Ach, take a shoot, Hennig Neshquil, Lehenton Isavo, a chacht, ach, mar our Mishnik, a Prapald and Grave, Nietva e Haru. No, I mean, I'm size force a smine of air on art, and will neither on a rod the Tardine is better go will. Conas can make Brian Lowe and a tat the macha. Shin is like some cash this more hog. Conas can make Brian Lowe like tat the mashim. I may share well into Hoshit to Anna could feck going enough and ish Heiskin, Cad talk Cork, Heiskin, Cadger Federal Hogan, Heiskin, Cov, Will or Dult, Heiskin, a made train all the hot din of the lads a Honig rash. Anna could foul him Hogan enough. Ach, neither on great thing done with the grave share or all them, neither on Will Lagiat or and the Corkig in Imrorich na Clare enough. Better the shot Tasha Lua, Heisa Gong will she Lua, Kyle McCown, Roddy Marsha Ornta Ach. Fishy Shin har, Jesus Shin just a correct enough on the Corkig, I was near the Clare now Glacalish. Scored there nach so Shefeg at Corkig 95-3 against Clare. Joined by Dara Fitzgibbon. Dara, what was your read on that? Yeah, I think it was a good performance from us. I suppose it probably meant more to us than it meant to Clare, given the way the All-Ireland final went last year. But we know that's going to be a totally different story in a few weeks down here in a few weeks' time. But look, I suppose we can just take the positives from it, and we both move on to the next game we have. And I suppose the week coming up to it, what were you thinking coming up to Ennis today? You obviously wanted a big performance. Yeah, we wanted a big performance. I suppose given the way the All-Ireland final went last year, we ended up on the wrong side of it. And it probably did mean a bit more to us, and you probably saw it out there. But we know, like, I suppose these matches are kind of meaningless when it comes to a few weeks' time when we're back down here fighting against each other again on April 20th. Interesting to see you at centre forward at times today. How do you find that? Played our good with my club, and I've played a good few games there now at this stage, going in and out. But you can see our panel is really, really strong, and the competition for places is incredible at training every night. But I think we're going okay. We're really happy with today, but another tough game against Galway now in 2 weeks' time. Gormagat. Thanks, Pat. Cheers. Buick Feinty in the Hemmer, so I'm going to make Vac cool and so. The picture was shot with the Corham Glor Losach Levy Barrett and Austrafad. Agus is here some 8 jom for in Head Hole, the Horkig, Achvi, Courvage, Ole Hedy, Brian Hayes, Agus Declan Dalton, the foot Kelly Fuffington, Sasson Sudan, Clare, Shahan Cool again Dalton, for she should rock on Tanona for the first side seeking, but then Head Johnson, Brian Hayes, Agus V. Rehirosh, Agus Station the Parking, Lady Shane Barrett. Agus vi Corkig in meadu a goni a varas bar. The yin and Clare irach sa tarmila on Verna a chongo ach hazen sa arisht a game shoe na Sprickenson on na tosa get Corkig Kiekrach hord na goal vi le hedi Brian Roach goma choma far ta dirig de la vaimer manistiach train turn count get Declan Dalton. Agus vi count vanille an on the Corkig batuna get Eva Quilligan and so. Ach, Shauna Danu coming to scream showed. Ach, Corkig Harvest Lachtver, Shefe in 95-3. Shagadain agus is sé Brian Hayes around Níoch mar lech na himmer Alliance agus tá captain na forna Rob Downey and seo leis an gradam of runna Brian. Cohardach session Bertagov, congratulations. If I can come to you first, Rob, that was a game that was a pretty much a statement victory here this afternoon. Where did it come from? Is it sort of the pain of the All-Ireland defeat and a statement for Cork to push on and make a big push for 2025? Yeah, look, I mean 2024 is over now, so we weren't really looking at last year, to be honest with you. I think last week down the park against Kilkenny we were a bit patchy, so the focus this week for training was just trying to just give a full performance for the 70 plus minutes, and I think we did that today. Even when the game was done and dusted, there was no let up. Yeah, that's probably something we spoke about as well. Probably at times when we're on top of teams, we seem to have a small lull. So it was definitely something we went after during the week in training. But thankfully we were able to carry it out today. Yeah, a little bit of revenge though. It must have been in your minds coming into the game today, was there? Not really, to be honest. As Rob said, we were kind of focusing on ourselves there. 2024 is in the past. It's a new year, and I suppose we're all just trying to build towards the championship there. In 6 weeks' time, we'll be back up here. So we were trying to get a good performance to build on then for that.
And I suppose, was that a factor because it had been a long time since Cork had beaten Clare in any game, league or championship? I think you have to go back to 2022. You'd lost 5 and drawn 1 of the last 6. You are here in 6 weeks' time. Was this about laying down the marker? No, as I said, look, we were just trying to come up and give a 10 out of 10 performance for ourselves, you know, work hard and get back to the foundations of our games, you know, like the work rate and backing each other and stuff, and I thought we did that, so yeah, something to build on, definitely. In all of those games, Brian, there'd been only 1 score between the teams. Today, you beat them 15 points, you got 6 goals. Just, I mean, can you explain how it was so one-sided, I suppose? Look, I suppose we got early ball into the full forward line. Look, we always try to do that, and I suppose we just took our chances. You know, we're always creating goal chances, and even in the Tipperary game and the Kilkenny game, we probably created loads of chances, but we didn't take as much as we wanted. So, look, I suppose when they came today, we took them. So, thankfully. Rob, just in terms of the forwards' play, I mean, they were absolutely lethal this afternoon, and it just seems like goal was on the mind throughout. Yeah, no, like I said, again, that's definitely something we always speak about in our dressing room. We have great forwards, very fast forwards. So, like Brian said there, we just wanted to get the ball in as fast as we can, like any other team. Look, today came off for us. On another day it mightn't, but thankfully they went in today anyway. Okay, well done your victory, well done your word. Cheers, thank you. Thanks very much. Okay, so Cámid Súil Clór na buintí mar a hasan sé ag a buinte seo mar sin. So Tibredoran tar éis amua ag gail chuinnig 8 buinte, Cork ag inis 7 buinte na sála ar siúd, Gaillimh 6, Limnach 5, cail chuinnig 4. Loch Garman agus an Clór, díberthe inis is féidir ará. Beag na céad faoin géad cinnte go mbeidh siad ag immert síos de Ryan Henby. Tá Pat Ryan Tuckach and Lartling. Pat, congratulations. It was a game that was, I suppose, full of friction in one way, but also full of attitude, I thought, from a Cork point of view. Yeah, look, I just think, look, it was played at, I won't say the championship pace, but it was played with that kind of intensity, and look, there was no quarter given or asked, and look, I just a bit disappointed that 2 lads got sent off towards the end, so look, hopefully, look, there was much in it, I didn't think so. But look, good win from us, probably keeps us safe, do you know what I mean? There was still mathematical possibilities that we could be relegated, so we're on 7 points now, and that should keep us safe anyway, and look, we look forward to Galway in 2 weeks' time. And you're now second in the table and looking possibly towards a league final in a few weeks' time now. Yeah, look, we're just taking game by game, you know, look, we got a good performances out of fellas there today and got more game time into fellas, and look, we've a couple of fellas coming back next week for full training, so they might get opportunities against Galway in 2 weeks' time. I'm sure you've been sick of playing Clare in recent times. They'd beaten you league, Munster Championship, and of course the All-Ireland last year, so was this a little bit of kind of payback for that? Look, no, definitely not. You know what I mean? When you league game in March, as opposed to losing an All-Ireland final, is not the same thing. So, but look, in fairness, Clare are a fantastic team. We love coming up playing them. It's really honest. It's really great endeavour. You know what I mean? 2 teams go at it. We're fantastic hurlers, and look, we came on the right side today. But look, we'll be back up here in 6 weeks' time, and you know, we're hoping that's the one we need to win. We know how important physicality is for Clare. Was that something that was on your minds coming down from Cork this morning, to go and lay down a physical marker and to show that you can compete at that level? No, look, I think everybody's trying to kind of compete at that level. You have to win your individual battles, and that's what we're asking our fellas to do, and it's probably something that's been thrown at us as a Cork team over the last kind of 10-15 years, that we weren't able to stand up to those exchanges. That's what we're trying to do. Look, I think we proved that over the last 2 or 3 years, that we're getting better at that stages, we're getting better conditioned. You know, Ian Jones, our strength and conditioning fellas, doing a fantastic job with our lads, and the lads are putting in really, really hard work, and you can see it's paying off. You know, they're all filling their jerseys now a good bit better than what they were, and you need that at the county level. And that sort of idea that was out there, Pat, that Cork maybe had the hurlers but maybe not the heart or the physicality, is that something that has annoyed the players and yourselves as management, and that you've really worked on this year? I don't know. Look, I don't think the players listen too much to it, I suppose, and I don't listen too much now that you're involved, but definitely would have annoyed me when I was looking from outside. Do you know what I mean? That would be something that Cork would never be known for, or this maybe soft attitude that some fellas had and they were nice to play against. That's not acceptable to us as Cork players or Cork people, because that wouldn't be accepted by the great teams we had before, and that's something that's our standard, really, that we're going to bring physicality every day, we're going to bring work rate and attitude, and look, we brought it there today, but we spoke before, there has to be consistency around every day doing it, you know. There were 3 red cards, as you mentioned, in this particular game. There were 4 actually in the game between Kilkenny and Tipperary earlier on. Is that, do you think, an edict from Croke Park that referees just need to go harder on physical exchanges? Or is it just the nature of the league has been so competitive this year? Look, it is competitive, and look, that's what the GA want. They want really competitive games, and look, I think you have to ref it a bit easier, and I think I don't blame the referees at all. Look, they're being assessed, and there are things, but we've a fantastic referee, Liam Gordon, there today. But look, I don't think there was much in it in those situations. I think there was anyone injured or anyone badly hurt or anything like that. I think we just have to leave fellas go out and play and do their best. Where do you see yourselves now, Pat? Because I suppose it is going to be a long year. It is early in the year yet, and people might be getting a little bit ahead of themselves, but you must be happy where you are. I know, look, we're happy enough where we are, but look, at the end of the day, look, we've a lot of fellas still to come back into the team and see where we get to. Look,
Munster's the minefield, you know what I mean, trying to get out of Munster. Then we were back up here to Clare, and then we've Tipperary week after that, like, so we see how good Tipperary are going. Look, that's the key for us, getting out of Munster. You know, we barely got out last year, do you know what I mean, by the skin of our teeth. Look, that's the key first 2 games for us, Clare and Tip, and trying to get 4 points, and that'll give you a chance. So look, it's all about championship really. Well done your victory today, Pat. Thanks, Paul, thank you. Carcalar mar sin so Bannister Chorcaí anna hásta fad an so Tranona Pat Ryan agus sinné bua ma ag Corcaig. An céit lethe eile a bheith going díbh se lethe bhíar siú begáí níos luthe. Lethe táachta go bun Ryan a hen bí a bhíon so bhí bua a tastáil ó entrum agus ó lís le fannacht slánún achráú go Ryan a dó. Conna sa chuig an cléthe sin yomí amach trééis na bhógraí le Davy Fitzgerald ag ar entrum a chamad sa Ryan. Fannig ling an so GAIBO.